আগে যদি কেউ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে থাকিস তাহলে বা যদি কেউ নাও করে থাকিস, আশা করি এই দু তিনটে টেকনোলজির নাম শুনেছিস, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে আমাদের HTML, ওয়ান ইজ CSS, অ্যান্ড ওয়ান ইজ জাভাস্ক্রিপ্ট। ওকে, আচ্ছা, এবার এটা কেন বলছি, কিসের জন্য বলছি, একটু পরে বুঝতে পারবি। ব্যাপার হচ্ছে কি, আমাদের HTML যেটা হয় এটা হচ্ছে একটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, এটা কি করে, ধরে নে তোর একটা পেজে কি কি লেখা থাকবে, ঠিক আছে? কন্টেন্ট কি কি থাকবে সেগুলো HTML এর থ্রু লেখা থাকে আমাদের। সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট, বলতে কোন পেজে তুই যেখানে যে লেখাগুলো লিখবি সেই লেখাগুলো কিরকম মানে দেখতে কিরকম হবে, মানে ওটা স্টাইলিং কিরকম হবে, কালার কি হবে কি না হবে। ধরে না HTML এর থ্রু তুই একটা বাটন বানালি, সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, ঠিক আছে? এটা বাটন বানালি, যেন ধরনের টেক্সট লেখা রয়েছে কিছু, এটা না তোর HTML এর কাজ, ঠিক আছে? ওকে, সিএসএস এর কাজ কি, এই বাটনের মধ্যে কালার বা বাকি যে জিনিসটা আছে, যে বাটনটা কিরকম দেখতে হবে, ধরে না বাটনটা একটু রাউন্ডেড বাটন হবে, ঠিক আছে? বাটনের মধ্যে লেখাটা কি থাকবে, লেখাটা কত বড় থাকবে, ঠিক আছে? এই সমস্ত জিনিস ডিজাইন মানে যে মানে নির্ধারণ করে, ঠিক আছে? বা যার থ্রু আমরা মানে করি বাটনটার অ্যাপিয়ারেন্স কিরকম হবে, দ্যাট থিং ইজ নোন অ্যাজ কাস্কেডিং স্টাইল শিট, ঠিক আছে? আচ্ছা, দুটো আলাদা আলাদা শিট হয়। আচ্ছা, এইবার জাভাস্ক্রিপ্টের কাজ কি হয়, এই বাটনটাকে যদি আমি ক্লিক করি, ঠিক আছে, ইফ আই ক্লিক দ্য বাটন, আর আমি যদি এর মধ্যে কি অন্য কোনো কাজ করি, এই এই বাটনটা কি কাজ করবে, ঠিক আছে? এই এই যে জিনিসটা হবে, এই যেই জিনিসটা আমাদের করবে জাভাস্ক্রিপ্ট। আচ্ছা, জাভাস্ক্রিপ্ট কি, জাভাস্ক্রিপ্ট সম্পর্কে বলে, জাভাস্ক্রিপ্ট একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? যেরকম আমাদের C++ রয়েছে, সিমিলারলি জাভাস্ক্রিপ্টও সেম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, এর থেকে বেশি ডিটেলে গেলাম না। আচ্ছা, যাই হোক, এর HTML অ্যান্ড CSS এই দুটো কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না, ঠিক আছে? এই দুটো সম্পর্কে মাথায় রাখিস, HTML অ্যান্ড CSS দে আর নট আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ আ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে? ডিফারেন্সটা বোঝাটা কাজের, কেন বোঝাটা কাজের আমি বোঝাচ্ছি, এবার দেখ। উম, এই দুটো হচ্ছে, এটা হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা হচ্ছে স্টাইল শিট একটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার যদি আমরা নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট করতাম, নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট বলতে যদি আমরা কটলিনের থ্রু করতাম, যেরকম রতনদীপ আগের দিন একটা অ্যাপ বানিয়েছিল, ঠিক আছে? যদি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও থেকে নর্মাল অ্যাপ ক্রিয়েশনে স্টার্ট করিস, ঠিক আছে? নর্মাল অ্যাপ ক্রিয়েশন বলতে, ফর এক্সাম্পল আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা ওপেন করি, আমি শো ইউ, আমি ধরে নিই একটা নেটিভ কটলিনে বা জাভাতে একটা যদি আমি অ্যাপ বানানো স্টার্ট করি, ঠিক আছে? তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো ফাইল পাবো, আমি এখনই দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, এটা অন হতে থাক। সেই ক্ষেত্রে আমরা দুটো ফাইল পাবো, উইল গেট টু ফাইলস। কি কি, একটা হচ্ছে XML ফাইল, ঠিক আছে? আর আরেকটা পাবো হচ্ছে আমরা কটলিন, মানে ডট কেটি, কটলিনের শর্ট ফর্ম হচ্ছে ডট কেটি, ঠিক আছে? যেরকম আমাদের C++ এর ডট সিপিপি হয়, হ্যাঁ, সি এর ক্ষেত্রে ডট সি হয় সিমিলারলি, আর জাভার ক্ষেত্রে ডট জেভি জাভা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে এক্সএমএলটা রয়েছে না, দিস এক্সএমএল উইল ওয়ার্ক অ্যাজ সিমিলার অ্যাজ এইচটিএমএল অ্যান্ড সিএসএস, ঠিক আছে? মানে এইচটিএমএল এর কাজ কি ছিল, পেজে কি কি জিনিস থাকবে আর না থাকবে সে সবকিছু আমাদের এইচটিএমএলটা আমাদেরকে ডিসাইড করে দিত, ঠিক আছে? অ্যান্ড ওটার অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে, যে ধরনের একটা বাটন বানালাম বা যে জিনিসটা বাটনটা কাজ করবে, সেই কাজটুকু আমাদের XML ফাইল করতো, ঠিক আছে? কম্পারিজন গুলো মাথায় রাখিস, হ্যাঁ, যে কোনটার কি কাজ, এগুলো বেসিক্স জিনিস। যে এই XML যেটা থাকে, XML HTML প্লাস CSS দুটোরই কাজ একসাথে করে দেয় আমাদের নেটিভ কটলিন ডেভেলপমেন্ট। এটাও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, বাট এটাও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না। হুম, এবার এই এই বাটনটাতে ক্লিক করলে কি কাজ হবে বা এর লজিক কি, এই সমস্ত লজিক গুলো আমরা ডেভেলপ করি কিসের থ্রু, কটলিনের থ্রু অ্যান্ড জাভা থ্রু। ওকে, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ দাদা। এবার আমরা যখন ফ্ল্যাটার করব না, এবার হচ্ছে পয়েন্টটা দেখ, আমরা যখন ফ্ল্যাটার করব, ফ্ল্যাটারের মধ্যে আমরা যেটা দিয়ে করবো দ্যাট ইজ ডার্ট, ঠিক আছে? এই ডার্টটা আমাদের HTML, CSS অ্যান্ড জাভাস্ক্রিপ্ট এই সবগুলোর কাজ একা ডার্টটাই করবে। মানে আমরা ডার্টের থ্রু HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট এন্টায়ারটাই কাজ করবো। এই জন্য প্রথম দিকে একটু গন্ডগোল মনে হতে পারে। কি এই গন্ডগোল মনে হতে পারে, প্রথম দিকে আমরা বিভিন্ন ইনবিল্ড যে প্রোগ্রামগুলো রয়েছে, ইনবিল্ড যে ফাংশনগুলো রয়েছে, সেগুলোর থ্রু দেখবে আমরা ডিজাইনিং করবো, ঠিক আছে? একটা অ্যাপ বার বানাচ্ছি ধরে নে, বা অ্যাপ বারের কালার কি হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো চেঞ্জ করছি। এটা অ্যাপ বার বানানোটা কার কাজ, HTML এর কাজ, ঠিক আছে? অ্যাপ বারের যে কালার হবে সেটার কাজ কি, জাভাস্ক্রিপ্টের কাজ। কিন্তু দেখবি লাস্টেও আমরা এই ডার্টের থ্রুই আমরা এর মধ্যে বিভিন্ন ফাংশনালিটি অ্যাড করবো, যেটাতে ক্লিক করলে কি হবে, ক্লিক না করলে কি হবে। সো এটা একটা জিনিস, ঠিক আছে? তো আমরা প্রথমে বিভিন্ন এই অবজেক্টের ইউজ করে এই HTML এন্ড জাভাস্ক্রিপ্ট CSS এর কাজটাও আমরা ডার্টের থ্রুই করব। মানে যদি দেখিস,
যেরকম আমি যদি এইচটিএমএল আর সিএসএস এর কথা বলি, ঠিক আছে, আমরা যদি একটা বাটন বানাতে চাই, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কথা বলি, ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে কেন প্যারালালি নিয়ে চলছি, তার একটাই রিজন হচ্ছে, তোরা যদি একটু ডেপ থেকে রিসার্চ করিস তাহলে জানতে পারিস, ফ্লাটার যেটা রয়েছে, গুগলের ফ্লাটার, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে গুগল ক্রোম যে টিমটা ডেভেলপ করেছে না, সেই টিমটাই হচ্ছে আমাদের ফ্লাটার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করেছে। সো আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সাথে এটা অনেক মিল রয়েছে, ঠিক আছে, অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের। তো সেই জন্য একটু মানে লেআউট নিয়ে বলছি, কারণ কি ওয়েব ডেভেলপমেন্টে জানা থাকলে কার একটু একটু সুবিধা হবে, না জানা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, ওই ইস্যুস আমরা বেসিক্স থেকে শিখবো। আচ্ছা, তো আমরা যদি একটা ওয়েবসাইটে ধরেন একটা বাটন বানাতে চাই, ঠিক আছে, তো বাটনটা আমরা এইচটিএমএল এর থ্রু করবো। আমরা ডার্টের ক্ষেত্রেও সেম বাটনটা, ঠিক আছে, এখানে আমরা এইচটিএমএল এর থ্রু করলাম, ঠিক আছে, সেম বাটনটা আমরা ডার্টের ক্ষেত্রেও করবো। আচ্ছা, ডার্টের ক্ষেত্রে কিরকম করবো, ধরেন আমাদের একটা ফ্ল্যাট বাটন রয়েছে, ঠিক আছে, বা টেক্সট বাটন, ফ্ল্যাট বাটনটা অ্যাকচুয়ালি পুরনো হয়ে গেছে, তো আমরা এখন টেক্সট বাটন ইউজ করি, ঠিক আছে, ধরে নে আমরা একটা টেক্সট বাটন ইউজ করলাম। এটা এইচটিএমএল আমাদের এইচটিএমএল একটা ফাইল থাকতো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে, যদি কেউ কোড দেখে থাকিস, ঠিক আছে, এইচটিএমএল একটা ফাইল থাকতো যেখানে আমি ডিক্লেয়ার করতাম যে আমার একটা বাটন লাগবে, বাটন টেক্সট লাগবে। তো আমার একটা টেক্সট বাটন একটা ফাইল থাকবে, মানে একটা ধরে নে আমার একটা প্রপার্টি লাগবে, ঠিক আছে, অবজেক্ট থাকবে, এই অবজেক্টটা আমি ক্রিয়েট করবো। এই বাটনটার মধ্যে কালার কি হবে না হবে সেটা আমরা সিএসএস এর থ্রু আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে লিখতাম। বাট এখানে এই টেক্সট বাটনেরই একটা প্রপার্টি হবে, ধরে নে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, ঠিক আছে, বাটনের যে কালারটা রয়েছে, শর্টে লিখছি, হ্যাঁ, ধরেন আমি এখানে পিঙ্ক লিখলাম বা যাই লিখলাম, সো এটা আমরা সিএসএস এর থ্রু আরেকটা জায়গায় পিঙ্ক লিখতাম। আচ্ছা, এবার এই বাটনটা ক্লিক করলে কি হবে না হবে, এই এন্টায়ারটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের উপর কাজ করতাম, ঠিক আছে, জাভা স্ক্রিপ্টের উপর। কিন্তু আমি এইখানটাতে আমরা যখন ফ্লাটারে কাজ করব, এখানে আমাদের অন প্রেস বলে একটা ফাংশনালিটি থাকবে। এটা ইউজ করলে আমরা এখানে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজটাও করব। তো আমার এই যে একটুকুনি কোডটা হলো, যেটা আমার এন্টায়ারলি রিটেন অন ডার্ট, সেই জিনিসটা আমার এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট তিনটেরই কাজ কিন্তু এই সেম সিম্পল, মানে একটাই কোডের মধ্যে কাজটা করবো। বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা কি বলতে চাইলাম? এবং ফার্স্টের দিকে আমরা এইচটিএমএল আর সিএসএস এর যে কাজটা, মানে কি করে কোনো জিনিস বানাবো, ঠিক আছে, সেই বানিয়ে সেটার কালার কি করে চেঞ্জ করবো আর না করবো, সেই জিনিসটুকু আগে আমরা ফার্স্টে এইচটিএমএল আর সিএসএস এর কাজটুকু দেখবো, ঠিক আছে, কি কি বানাচ্ছি, কি করে চেঞ্জ করছি না করছি। তারপরে কোনো একটা জিনিসের মধ্যে ফাংশনালিটি কি করে অ্যাড করতে হয়, মাল্টিপেজ ফাংশনালিটি কি করে অ্যাড করতে হয়, কোনো একটা জিনিস ক্লিক করলে কি হবে না হবে, সেই সমস্ত মানে জাভাস্ক্রিপ্টের যে পোর্শনটা থাকে সেটা আমরা আস্তে আস্তে ডাটা থ্রু শিখবো। আচ্ছা, এটা যদি বুঝিস, তো এবার দেখ আরেকটু জিনিস, একটু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কে আমি বলেছিলাম আশা করি, ঠিক আছে, আশা করি হালকা করে বুঝতে পেরেছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনটা কি জিনিস। ধরে নে ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট সম্পর্কে বলেছিলাম, ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্টস। ক্লাসেস কি, ক্লাসেস এটা একটা ব্লু প্রিন্ট, তাই না, এই ওয়ার্ডটা খুব মাথায় রাখিস, ঠিক আছে, ক্লাসেস হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট। কিসের ব্লু প্রিন্ট? একটা অবজেক্টের ব্লু প্রিন্ট। মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, ধরে নে আমি একটা গাড়ি বানাতে চাই, ঠিক আছে, এই গাড়িটা কিরকম দেখতে হবে, কি দেখতে হবে বা কিরকম না হবে, ঠিক আছে, এটার যে ব্লু প্রিন্টটা রয়েছে দ্যাট ইজ মাই ক্লাস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ব্লু প্রিন্টের কোনো এক্সিস্টেন্স নেই কি, ঠিক আছে, বাট এখানে হচ্ছে আমার গাড়িটা কিরকম করে তৈরি হবে সেটার সম্পর্কে ডিটেলস রাখা হয়েছে। সো আমি কারটা নিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না, এখানকার যে আমার ব্লু প্রিন্টের যে ক্লাস লিস্টটা রয়েছে এইটার উপর, ঠিক আছে, যখন আমি এই ক্লাসটাকে কল করে কি করতে হবে আমাকে, ক্লাসটার মধ্যে এই যে আমার যে ক্লাসেসটা রয়েছে ক্লাসের মধ্যে আমি কনস্ট্রাক্টর কল করবো, ঠিক আছে, কি কল করবো, কনস্ট্রাক্টর। ওয়ার্ডগুলো একটু জার্গেন মনে হতে পারে, বাট একটু ওয়ার্ডগুলো ধরার চেষ্টা করিস যে কি বলতে চাইছি। আমি একটা কনস্ট্রাক্টর কল করবো। কনস্ট্রাক্টর কি, কনস্ট্রাক্টর একটা মেথড কি, মেথড একটা ফাংশন, ঠিক আছে, মধ্যে কথা এটুকু নিবো যে আমি একটা ফাংশন কল করবো। একটা ফাংশন কল করে, ঠিক আছে, কনস্ট্রাক্টরটা যদি একটু কমপ্লিকেটেড লাগে, আই থিঙ্ক তোদের জন্য ফাংশনটা শুনেছিস আগেও, ঠিক আছে, আমি একটা ফাংশন কল করবো, ঠিক আছে, এই ফাংশনটাকে কেন কনস্ট্রাক্টর বলে আমি একটু বলে দিই। ফাংশন যেটা রয়েছে, ফাংশন ইজ নোন অ্যাজ মেথড। কখন ফাংশনকে মেথড বলে? ফাংশন যদি আমাদের নর্মাল মেইন কোডে যদি থাকে, সে দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফাংশন। এটা যদি কোনো ক্লাসের ভেতরে থাকে দেন দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মেথড। আর এই ফাংশনটা যদি কোনো একটা অবজেক্ট ক্রিয়েশনের জন্য কাজ হয় দেন দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কনস্ট্রাক্টর। বুঝতে পেরেছিস ডিস্ট্রিকশনটা? রিজওয়ান আছে রে? হ্যাঁ দাদা। বুঝতে পারলি? বুঝে গেছি। আচ্ছা, বুঝছি। এইবার যদি আমি কনস্ট্রাক্টর নামে যে এই ফাংশনটা রয়েছে আমি যদি এইটা কল করি, ঠিক আছে, অন দ্যাট কেস আমার এখানে অবজেক্টটা ক্রিয়েট হবে, অ্যাকচুয়াল অবজেক্টটা ক্রিয়েট হবে। আচ্ছা, এইবার কনস্ট্রাক্টরটা কি থাকে জানিস? কনস্ট্রাক্টর বলার আগে আমি একটু বলি, একটা প্রপার অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে। আচ্ছা, ওকে, কনস্ট্রাক্টরটা কি থাকে? কনস্ট্রাক্টরটা এরকম জিনিস থাকে যে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে না, এই কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশন। আচ্ছা, ফাংশনের মধ্যে আমরা যেরকম আর্গুমেন্ট দিতাম না, মনে আছে, আমরা কনস্ট্রাক্টরের মধ্যেও কিছু আর্গুমেন্টস দেবো, কিছু আর্গুমেন্টস দেবো, ঠিক আছে। আর্গুমেন্টস কিসের জন্য দেবো?
যে জিনিসটা আমার ক্লাসেসে রয়েছে বা যেটার প্রপার্টিটা আমার এখানে ডিফাইন করা রয়েছে, সেটা আমার কনস্ট্রাক্ট হয়ে কিরকম কি দেখতে হবে। মানে ধরে নে এখানে আমার একটা ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে একটা গাড়ির, ঠিক আছে, কারের একটা ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, বাট এটা জাস্ট একটা বেয়ার বোন কারের ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার ধরে নে আমি একটা কনস্ট্রাক্টর কল করছি, আই এম কলিং আ কনস্ট্রাক্টর। কনস্ট্রাক্টর কি ফাংশন, কলিং আ কনস্ট্রাক্টর। আমি কনস্ট্রাক্টরের যে আর্গুমেন্টস গুলো আছে, ধরুন আমি এখানে দিলাম যে আমার গাড়িটার মধ্যে 4 সিটস হবে, ঠিক আছে। তো আমার যে কনস্ট্রাক্টর হবে তার মধ্যে 4টা সিট হবে। আচ্ছা, গাড়িটার কালার ধরে নে আমার ব্লু হবে, তো এটাও আমি কনস্ট্রাক্টর মানে কল করলাম, ঠিক আছে। আর গাড়িটার ধরে আমি আরেকটা মডিফিকেশন চাই যে গাড়িটা একটা স্পয়লার লাগানো থাকবে, ঠিক আছে, বা কোনো কিছু একটা লাগানো থাকবে, ন্যাচারাল স্পয়লারই লাগানো থাকলে একটা, ওকে। তো আমি যখন এই কনস্ট্রাক্টরটা কল করলাম, তো কি হবে, এই কনস্ট্রাক্টর যে বা আমি যে আর্গুমেন্টস গুলো দিলাম, এখানে যে হিসাবে এটার কোডটা লেখা থাকবে, ক্লাসেসে যে কোডটা লেখা থাকবে সেই ওয়াইজলি, এবং এই কনস্ট্রাক্টরের পার্টিকুলার কনস্ট্রাক্টরের প্রপার্টি গুলো পাস করে আমার জন্য একটা গাড়ি তৈরি হবে, একটা ব্লু কালারের কার তৈরি হবে, যার মধ্যে 4টা সিট থাকবে আমার, বুঝতে পেরেছিস? তো একটা স্পয়লার থাকবে। ক্লিয়ার হলো জিনিসটা? আচ্ছা, এবার বলি দাদা এটার সাথে কিরকম কি ব্যাপার। আমাদের ডার্টের মধ্যে না, আমাদের জন্য কিছু কিছু আগের থেকে প্রিডিফাইন্ড ক্লাসেস ক্রিয়েট করা রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি ডার্টের কিছু ক্লাসেস ক্রিয়েট করা রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ক্লাসেসগুলো কে ক্রিয়েট করেছে? এই ক্লাসেসগুলো ক্রিয়েট করেছে আমাদের গুগল। এই যে ক্লাসেসগুলো যে গুগল ক্রিয়েট করেছে, এই ক্লাসেসগুলো গুগল একটা ফাইলের মধ্যে রেখেছে বা একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে রেখেছে, ঠিক আছে, এই যে ক্লাসেসগুলো। আর এই যে মাল্টিপল যে ক্লাসেসগুলো গুগল ক্রিয়েট করেছে, দিস ক্লাসেসগুলোকে একসাথে আমরা কি বলি? ফ্লাটার বলি। বুঝতে পারলি? ফ্লাটার কোনটা? ক্লাসেসের মাল্টিপল ক্লাসেসের একটা কম্বাইন্ড ফাইল বলতে পারিস, ঠিক আছে। এটাকে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক বলি। খুব লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ বলছি, এটাকে একদম পার্মানেন্ট ধরিস না, কারণ টেকনিক্যাল অনেক ডিফিকাল্টিস আছে, বাট আশা করি তোরা বুঝতে পারছিস কি বোঝাতে চাইছি আমি। ক্লিয়ার হচ্ছে তো জিনিসটা? ভাই তোরাও দেখি এই ব্যাচে হ্যাঁ দাদা। করা বন্ধ করে দিলি, কি ব্যাপার? দাদা আনন্দ কি লিখছিল বুঝতে কনস্ট্রাক্টরটা হ্যাঁ, পাঁচটা দেখছে। কনস্ট্রাক্টর वाला পয়েন্ট রিপিট, ওকে। তো তোরা একটু বলতে, দীপকে কি লিখছিস তুই? अच्छा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर देखो आनंद, कंस्ट्रक्टर क्या है? फंक्शंस के बारे में पता है ना तुमको, हमने बोला था एक दिन फंक्शंस के बारे में। आनंद अगर तुम्हारा माइक चल रहा है ना तो अच्छा होता है, क्योंकि मैं अभी मैसेज कैसे करूँ तुम्हारा। फंक्शंस के बारे में मैंने बोला था, याद है? फंक्शंस क्या होता है? তোর মেসেজগুলো হ্যাঁ বললো, হ্যাঁ বললো। কেউ আমাকে একটু পরে বলতে পারিস তো, ঠিক আছে, ভালো হবে, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस क्या होता है डिटेल में बोल देगा। फंक्शन আপনি क्या होता है? बताओ। फंक्शन को ऐसा कुछ समझ लो कि जैसे हमारा मेन कोड लिखते हैं ना, फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम करता है, और इसमें ये मैंडेटरी नहीं है, पर ये कभी कभी कुछ आउटपुट भी हमको जनरेट करता है। मतलब फंक्शन को एक मशीन की तरह समझ लो, एक कॉफी मशीन का एग्जांपल मैं देख सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कॉफी बीन्स, ठीक है, और मिल्क देता हूँ, ये कुछ काम करेगा खुद का, उसके बाद मेरे को कप ऑफ कॉफी देगा। दिस इज अ फंक्शन, व्हाट टिपिकल फंक्शन विल डू। फंक्शन 3 तरीके के होते हैं। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम सिर्फ कॉल करो, ये खुद ब खुद काम करके तुमको कुछ आउटपुट दे दे। ये ऐसा कुछ हो सकता है कि ये कुछ इनपुट दे, फिर कुछ काम करे खुद ब खुद। ऐसा हो सकता है कि ये कुछ काम करे, तुम इसको इनपुट दो, ये कुछ काम करेगा और तुमको कुछ आउटपुट भी देगा, ठीक है। ये 3 तरीके के बेसिकली हमारा फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अभी इसको समझने के बाद तुमको ना थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जावा तो पता नहीं है कि हमारा लैंग्वेज सी प्लस प्लस, मतलब स्टार्टिंग से हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता नहीं है, बट जावा में क्या होता है कि हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, इसके लिए तुमको थोड़ा सा क्लासेस के बारे में समझना होगा, जैसे जो कि मैं बोल रहा था। ये ऐसा होता है कि तुमको अगर समझ लो कि कोई वेरिएबल भी बनाना है ना, तो उसको भी तुमको एक ऑब्जेक्ट ही बनाना होगा किसी क्लास का, ठीक है। तो जावा में ये मेनली हम लोग यूज करते हैं। तो बात ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कि समझ लो ये वाला फंक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा था कि समझ लो एक क्लासेस है, ये क्लासेस क्या है? क्लासेस में एक, मैं एक जो एग्जांपल दे रहा था कि एक कार, ठीक है, ये कार कैसा दिखने का होगा, क्या होगा इसमें, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ये सब कुछ एक कार का लिखा हुआ है, समझ लो कि एक फाइल में, ठीक है। दैट इज अ क्लास, हम इसको कार क्लास कह सकते हैं, ठीक है।
अब मेरे को इस क्लास का यूज करके एक कार को बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए मैं एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन में इनपुट क्या देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मेरा, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि क्लास मतलब जो गाड़ी है वो कैसा होगा, गाड़ी होता क्या है, मेटल से बनता है, गाड़ी का डायमेंशन ऐसा होता है, इसमें 4 पहिए होंगे, ये जो जो भी होता है, ये जो मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ लो, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मैं एक फंक्शन को डालता हूँ, देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैं इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ में कुछ और भी पैरामीटर्स देता हूँ, ठीक है, कि इसमें 4 सीटें होना चाहिए, इसमें इसका कलर ब्लू होना चाहिए, इसका ये रंग ऐसा होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ये वाला फंक्शन फिर कुछ ना कुछ काम करेगा, काम करके मेरे को मेरा कार बना के देगा। समझ में आया? ये जो मेरे को कार बना के दिया ना, दिस कार इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और मैंने को ये जो कार बनाने का जो रेसिपी था, जो ब्लूप्रिंट था, ठीक है ना, ये जो रेसिपी था, दैट रेसिपी इज नोन एज क्लासेस। समझ में आया? कि समझ लो मेरे को कॉफी बनाना है, ठीक है ना, कॉफी बनाने का एक रेसिपी है, ये मेरे पास एक कॉफी बनाने का मशीन है, मैंने इसको कॉफी बनाने का रेसिपी दिया पहले, ठीक है। उसके बाद मेरे को कॉफी समझ लो कि मिल्क से बनाना है, तो मैं मिल्क दिया। अगर मेरे को आइस से बनाना हो तो मैं कोल्ड कॉफी खाना तो मैं आइस देता। समझ लो मैंने मिल्क दिया, ठीक है ना, और मैंने इसका रेसिपी दे दिया इसको, और कॉफी बीन्स और जो भी मिल्क और जो मतलब वाटर जो भी चाहिए, मैं इसको इंग्रेडिएंट्स दिए। ये देखो, ये कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स दिया कि कॉफी कैसे बनना चाहिए। मैं इसको अगर देता आइस दे तो ये कोल्ड कॉफी बन जाता। रेसिपी दिया। ये जो रेसिपी है ना, दिस रेसिपी इज नोन एज क्लास, ठीक है। अच्छा, इसी को अब ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं इसके साथ ये जो इंग्रेडिएंट्स है कि कैसा होना चाहिए, इन सबको जब देता हूँ मेरे फंक्शन में, ठीक है, दिस फंक्शन इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। क्यों कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इस कॉफी को बनाता है। समझ में आया? कॉफी जो बन रहा है होता है ना, ये जो कॉफी जो बना, दिस कॉफी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और ये जो बना रहा है, जो मशीन बना रहा है, इस मशीन को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। समझ में आया? हाँ कि না? সবাই বুঝতে পেরেছিস? খুব এর থেকে ইজিলি আমি কি করে বোঝাবো আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। হ্যাঁ দাদা। অনেকটা লেম্যান হয়ে বোঝাচ্ছি, আশা করি না হ্যাঁ বল। কে কি কিছু বলছিলি? না 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 কিছু বলিনি বলো বলো। এবার যদি এই জিনিসটা বুঝতে পারিস যে অবজেক্টস এন্ড এই প্রপার ইনগ্রেডিয়েন্টস এই জায়গাটা যদি বুঝতে পারিস, ঠিক আছে, এখানে আমি আর্গুমেন্ট দিলাম, এখানে ফাংশন দিলাম, এখানে দিলাম। আচ্ছা, এইবার তাহলে আমি বুঝাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফ্লাটারের ক্ষেত্রে কি काज হচ্ছে। इन दैट केस मैं अच्छा एक और चीज, ठीक है, ये जो चीज थे ना, मैं इसके पहले कुछ देर पहले बोला था कि मैं जब फंक्शन को फंक्शन लिखता हूँ, आई थिंक फंक्शन के बारे में तुम सबको याद है, मेन भी जो है ना, हम लोग जो सी प्लस प्लस कोड लिखते हैं, वो जो कोड लिखते हैं मेन में यूज करते हैं, उसको मेन फंक्शन कहते हैं, वो भी एक फंक्शन है। आई थिंक फंक्शन अनंत का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मैंने उसको फंक्शन का जो चीज है वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक बाकी का असुविधा হবে फंक्शन নিয়ে, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं पता नहीं, प्रोग्रामर्स का अलग अलग चूल है, हर एक जगह पे अलग अलग नाम देने हैं उन लोगों को, तो देते हैं इन लोगों को। तो ये जो फंक्शन है, तो जब हम नॉर्मल जो मेन के ऊपर लिखते हैं ना, तो दैट्स नोन एज फंक्शन, ठीक है। अगर नॉर्मल कोड में कुछ फंक्शन लिखा है, दैट्स नोन एज फंक्शन। अब इस फंक्शन को अगर तुम क्लास के अंदर लिख दोगे, अच्छा क्लास क्या है कि समझ लो यहाँ पर जो रेसिपी है, इस रेसिपी के अंदर भी तो कुछ फंक्शन होना चाहिए ना, कि समझ लो कैसे फंक्शन, कि इस रेसिपी में लिखा है कि तुमको जो मिल्क मिलेगा उसको तुम पहले बॉयल करो, ठीक है, बॉयल करना भी एक फंक्शन है उस खुद के अंदर। उस बॉयल मिल्क में तुम इतना पानी मिलाओ, इतना ये चीज मिलाओ, ये चीज मिलाओ, ये जो बॉयलिंग का है समझ लो कि, या फिर ये पानी मिलाने का जो फंक्शन है, इन फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं, दैट इज मेथड, ठीक है। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी तुम लोगों को इसका कोड नहीं दिखाना, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जब बोलूंगा तब बोलूंगा, ठीक है, वरना सिर्फ उसी में टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये जो मेथड्स है, अब अगर ये मेथड जो है, ठीक है, अगर ये मेथड कुछ ऐसा मेथड है कि जो कि कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मेथड है, देन दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर, कि जिससे तो कंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं जो क्लास के अंदर होता है, और उसको कॉल करने से हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया? होपफुली समझ में आ गया। अच्छा, अगर इतना सब कुछ बोलने की मेरे को जरूरत क्या है, मेरे को जरूरत इसलिए है कि फ्लटर टीम ने हम लोगों के लिए कुछ क्लासेस बना के रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, गूगल की जो फ्लटर टीम है, समझ लो एक क्लास का, समझ लो कि हमको एक ऐप बनाना है, ठीक है, ऐप में एक ऐप बार डालना है, तो उन लोगों को ऐप बार बनाने का सेट कुछ रूल्स ऑलरेडी उन्होंने क्लास बना के रखा है, ठीक है।
अभी हमको क्या इस इसमें एक्चुअली इसमें इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलता हूँ। इसके अंदर एक सी प्लस प्लस का इंजन चलता है, ठीक है, फ्लटर के अंदर, फ्लटर में। जिससे क्या होता है इस इंजन से एक्चुअली, इसको तुम कंपाइलर की तरह समझ लो, ठीक है। इसमें तुम्हारा जो कोड लिखे वो जाएगा। उसके बाद ये सी प्लस प्लस इंजन रियल टाइम पे तुम्हारा यूआई को प्रिंट करेगा, ठीक है। तुम्हारे स्क्रीन में समझ लो एक बटन है, उसका क्या फंक्शनलिटी है, क्या भी है, नो भी, क्या नहीं है, ये रियल टाइम में ये इंजन जो होता है ना, ये प्रिंट करता है इसको, इसका एंटायर यूआई को। यूआई मतलब यूजर एक्सपीरियंस। यूआई क्या, आई थिंक मैं तुम सबको आइडिया हो ही है, मतलब स्क्रीन में क्या क्या अपीयरेंस होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब कुछ होता है। अच्छा, अभी ये जो अपीयरेंस है, अगर तुमको समझ लो कि खुद से हार्ड कोड करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ये ऐप बार होगा, इसका प्रॉपर्टीज ये है। अब इसको हार्ड कोड क्या करना है, अभी कभी तुम अगर ऐप बार का कोड खोलोगे फ्लटर के अंदर तो तुमको दिख जाएगा क्लासेस के अंदर उन लोगों ने कैसे क्या कोड किया है। क्या हम लोग खुद से कर सकते हैं? हाँ, खुद से भी कर सकते हैं, पर फ्लटर ने थोड़ी सी हमको सहूलियत दी है, ठीक है। तो कैसे हम बना सकते हैं, तो ये जो प्री बिल्ट कोड है अभी हम लोग इनका यूज करेंगे, ठीक है। प्री बिल्ट जो क्लासेस बना हुआ है, हम वी विल यूज दिस थिंग। अभी हम लोग खुद से नहीं बनाएंगे। अच्छा, अभी ये जो क्लासेस है ना, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ जिनको हम यूज करेंगे, इनको फ्लटर में कहते हैं विजेट्स। विजेट्स क्यों कहते हैं? हर एक का काम होता है, हर एक विजेट जो बोलते हैं ना, ये हर एक विजेट स्क्रीन में आके कुछ ना कुछ पेंट करेगा, यूआई में कुछ ना कुछ चीज बनाएगा। समझ लो कि कोई মানে এদেরও তো মানে তিন রকম ফাংশন। তিন রকম ফাংশন বলতে মানে উইড্রেস গুলো তো মানে সবকটা তো আলাদা আলাদা কাজ করে না, মানে নিজের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনটে উইজেট, আমি এখানে আপাতত তিনটা ড্র করলাম, তিনটে উইজেট তিন রকম ফাংশন। ধরে নে মানে একটা ক্লাসটাকে ফ্ল্যাটারে উইজিট বলছে নাকি? অ্যাকচুয়ালি সিমিলার বলতে পারিস, ঠিক আছে, মোস্টলি সিমিলার। ক্লাসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ফ্লটার উইজেট বলে, বুঝতে পেরেছিস? একটু এর মধ্যে একটু ডিফারেন্স রয়েছে, ক্লাসের মধ্যে একটা স্টেটলেস স্টেটফুল এর গল্প হয়, তো ওটা একটু পরে বুঝতে পারি, বাট বলতে পারিস সেম জিনিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্লাটার ইজ অল অ্যাবাউট উইজেটস। আচ্ছা, কি এবার উইজেটস কেন বলা হয়? কারণ কি এখানে পেইন্ট করে, ঠিক আছে। ধরুন একটা ইমেজ লাগালে ইমেজটাকে পেইন্ট করবে একটা, তো এরকম একটা, ধরুন আমি একটা অ্যাপ বার লাগাতে চাই এর জন্য, ধরুন আমি একটা বাটন লাগাতে চাই, তার জন্য একটা উইজেট রয়েছে, একটা ক্লাস লেখা রয়েছে, যে বাটনটা কি হবে, বাটনের মধ্যে কি কি হবে, ঠিক আছে। এবার এর মধ্যে কিছু কনস্ট্রাক্টর থাকে, এবার 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 কনস্ট্রাক্টর থাকে, সরি ভুল বললাম। ধরুন এর মধ্যে কিছু প্রপার্টিজ থাকে, ঠিক আছে। বাটনের মধ্যে কিরকম প্রপার্টিজ হবে, বাটনটা কিরকম হবে, রাউন্ডেড হবে না কি হবে, বাটনটা কি কি জিনিস, টেক্সট থাকবে, বাটনটা কালার কিরকম থাকবে, ডিফল্ট একটা থাকে, আর আমরা একটা বানাতে পারি। ডিফল্ট কি থাকে, যদি ফ্লাটার অ্যাপটা কখনো, যদি সবাই আশা করি দেখেছিস, আমি যেটা নিউ ফ্লাটার প্রজেক্ট বানাই, গিভ মি আ মোমেন্ট, ক্রিয়েট আ নিউ ফ্লাটার প্রজেক্ট। আমারটা দেখো, আমারটাতেই নতুন হয়েছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। রাগ করিস না আফরোজ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কারণ কি আমি ওখানে আরো অনেক কিছু দেখাবো, তো তো ঠিক আছে। project বান দেখাই। আচ্ছা, এখানে সবসময় মনে রাখিস অ্যান্ড্রয়েড ল্যাঙ্গুয়েজ কটলিন রাখবি, আইওএস ল্যাঙ্গুয়েজ সুইফট রাখবি। কেন? কারণ কি জাভা আগে ইউজ হতো, আর এখানে অবজেক্টিভ সি আগে ইউজ হতো আইওএস এর জন্য। আমরা একদম লেটেস্ট করবো, সো আমরা এটাই রাখবো, ঠিক আছে। প্রজেক্টের নেম দিবি আপাতত, আর আমাদের বেশি কিছু দরকার নেই। প্রজেক্ট লোকেশন যদি চাস অন্য কোনো লোকেশনে রাখতে পারিস, ঠিক আছে, বাট আই উইল সাজেস্ট কোনো দরকার নেই, উই ডোন্ট নিড এনিথিং, ঠিক আছে। ডেসক্রিপশন দিতে পারিস তো প্রজেক্ট সম্পর্কে, যখন আমরা প্রোডাকশন লেভেলে যাবো তখন আমরা সেটা ইউজ করবো। ধরে নে তোর যদি কোনো কোম্পানি আছে, ধরে নে, ঠিক আছে, সো সেই কোম্পানির যদি তুই ইয়ে করতে চাস, সেখানে আমরা কোম্পানির ইউআরএল দিই, কিন্তু উল্টো দিকে, ঠিক আছে, ডট abc.com এ, ঠিক আছে। আবার তুই সোজাভাবে দিতে পারিস, there is no rules, ঠিক আছে, www.abc.bc. আচ্ছা, এটা কেন দিই? যদি কখনো প্লে স্টোর অন করিস, let me show. ধরে নে আমি এখানে কোনো একটা অ্যাপ যদি অন করি, ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ, ঠিক আছে, দেখ উপরে দেখ, কম ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড্রয়েড, দেখছিস এখানে একটা আইডি দেওয়া আছে না, এই আইডিটা আমরা এখানে আমরা কেন মেনলি ওয়েবসাইটের নাম দিই? বিকজ একটাই রিজনে, যে আমরা ধরে নিই যে এটা একটা প্রত্যেকটা অ্যাপের এই জিনিসটা ডিফারেন্ট হবে, ঠিক আছে। ইউআরএল কখনো দেখিস যে com.id.com, মানে অ্যান্ড্রয়েড, ঠিক আছে, instagram.com দেওয়া আছে, ঠিক আছে, পরে অ্যান্ড্রয়েড দেওয়া আছে। আমি যদি স্ন্যাপচ্যাটের অন করি, দেখ এখানে .android, ঠিক আছে, com স্ন্যাপচ্যাট দেওয়া আছে। কেন? এটা প্রত্যেকটা অ্যাপকে ডিফারেন্ট করে, একটা অ্যাপকে আরেকটা অ্যাপের থেকে ডিফারেন্ট করে, এটা প্রত্যেকটা ইউনিক হওয়া দরকার। তো এই জন্য রেকমেন্ড করা হয় যদি কোনো ওয়েবসাইট থেকে, ওয়েবসাইটের নামটা 90% ক্ষেত্রে ইউনিকই হয়, তো এই ওয়েবসাইটের নামটা দিয়ে দেওয়া হয়। এবার এটা যদি ইউনিক না হয়, তোকে কিন্তু প্লে স্টোর অ্যাপ পাবলিশ করতে দিবে না, সো দ্যাটস অলসো আ থিং,
তো যদি ওখানে কোনো অ্যাপ বানালি অ্যান্ড সেটা যদি ইউনিক না হয়, যদি আমি B612 করি দেখবি এখানে দেখ অ্যাকচুয়াল B612 এর যে অ্যাকচুয়াল যে এখানে কোম্পানির যে মাদার কোম্পানি যে নাম রয়েছে সেটা দেখতে পাবি এখানে, ঠিক আছে? দেখ, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইফ ইউ গো হেয়ার অ্যান্ড সার্চ, যদি এটা তুই সরিয়ে দিস, আমি এখানে কম লাগিয়ে দিই, পেজটা অন হলো না, বাট দ্যাট ইজ দ্য কোম্পানি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো এটা কোম্পানি নেম থাকে, সো বলা হয় যে ওই জন্য ওটা দাও। তো অ্যাপ ক্রিয়েশনের সময় এগুলো দেখিস নিস, এখন আপাতত আমাদের দরকার নেই। আর ক্রিয়েট অফলাইন প্রজেক্ট একটা বানিয়ে নিস, ওকে, এখানে ক্লিক করে দিবি, সো আমাদের অ্যাপ বিল্ড হওয়া স্টার্ট করে যাবে। আচ্ছা, এত দূর অব্দি যা বললাম, এখানে কারো কোনো অসুবিধা রয়েছে আপাতত? না দাদা, নেই। শিওর তো? আশা করি বুঝতে পারছিস, হুম। ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই জন্য আমি দেখাতে আসলাম ডিফল্টটা, তাই না? যদি আমি ধরেন এখানে আমি একটা এমুলেটর অন করি, এমুলেটর বেশি রিসোর্সেস খাচ্ছে রে, ওবিএস ও চলছে, এর সাথে এমুলেটরও চালাবো। ধরেন আমি নেক্সনটা অন করলাম, অ্যাপটা রান করি, নট কানেক্টেড ডিভাইস, নেক্সনটা আমার খারাপ হয়ে গেছে, তার এক সেকেন্ড দাঁড়া, এই এমুলেটরটা খারাপ হয়ে গেছে রে, আমি এটা অন করবো, আচ্ছা, কেউ যদি ভাবি যে আমরা তো iOS আর অ্যান্ড্রয়েড দুটো জন্যই বানাচ্ছি, তো আমি আমার iOS এর অ্যাপটাও চালা দেখতে চাই, সেই ক্ষেত্রে তোদের হচ্ছে ম্যাকবুক লাগবে অ্যান্ড আইফোন লাগবে টু রান ইট। আর যদি আইফোন নাও থাকে, ম্যাকবুকে এক্সকোড বলে একটা কোড এডিটর আছে, ঠিক আছে? আমাদের এখানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, ওখানে এক্সকোড রয়েছে, মেনলি আমরা অ্যাপ ওখানে ডেভেলপ করি, ওখানে অ্যাপেলের এমুলেটরে তোর সেম কোডটাকে রান করিয়ে তুই চেক করতে পারিস, ঠিক আছে? কেউ যদি কখনো চেক করতে চাস, এটা জানি না, মানে এখান থেকে হবে না। মধ্যে কথা অ্যান্ড্রয়েড থেকে হবে না, সেটা মানে সোজা কথা, আমি ঘুরায় বললাম, যাতে তুই দুঃখ না পাস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা রান হোক, ঠিক আছে? আমি তবু আশা করি দেখেছিস, ঠিক আছে? আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আশা করি ডিফল্ট একটা দেখেছিস, সে এদের ডিফল্ট বিহেভিয়ার করা থাকে। ধরুন একটা অ্যাপ বানিয়েছিলাম, আমাদের ওখানে একটা নিচে একটা বাটন ছিল, এখানে এটার কালার ছিল ডিফল্ট, এটা ব্লু ছিল, এর ভেতরে একটা প্লাস ডিফল্ট সাইন দেওয়া ছিল, ওপরে একটা ডিফল্ট ব্লু কালার ছিল, এবং তার মধ্যে কিছু একটা জিনিস লেখা ছিল, মনে আছে? ডিফল্ট ডিফল্ট কিছু জিনিস লেখা থাকে। এবার এই যে প্রপার্টিস গুলো থাকে না, এই প্রপার্টিস গুলোকে তুই যখন এই অ্যাপ বার উইজেটটা বা অ্যাপ বারটা যখন তুই বানাতে যাচ্ছিস, ঠিক আছে? তো এখানে এবার আমাদের এটা ইউজ করার বেনিফিট কি? তুই বলবি দাদা আমার এটা ইউজ করার বেনিফিট কি? রতন এবার একটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন করছিল, দাদা এটা আমার ইউজ করার বেনিফিট কি? আমি যদি চাই আমি একটা এখানে ছবি লাগাবো, হ্যাঁ ভাই তুই ছবি লাগাতে পারিস, দ্যাটস দ্য পয়েন্ট, বাট সেই ক্ষেত্রে তোকে তোর অ্যাপ বারে তুই যে কাস্টম যে জিনিসটা বানাচ্ছিস সেটার অ্যাকচুয়াল ডার্ট কোডটাও তোকে লিখতে হবে। বুঝতে পারছিস রতন এবার জিনিসটা কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি। সেটার অ্যাকচুয়াল কাস্টম ডার্ট কোডটা তোকে লিখতে হবে। এবার তুই যদি ওটা না করে তুই যে বানায়া ফ্লাটারের উইজেট ইউজ করতে চাস, তো সেই ক্ষেত্রে ফ্লাটারের সেট অফ কিছু ইনস্ট্রাকশন হয়েছে, সেট অফ কিছু প্রপার্টিজ হয়েছে, তুই শুধুমাত্র সেই প্রপার্টিজগুলোকে চেঞ্জ করতে পারিস, সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে ইউজ করে সেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারিস। আশা করি বুঝতে পেরেছিস। এরকম অ্যাপ বার উইজেট রয়েছে, বাটন উইজেট রয়েছে, আরও বিভিন্ন উইজেট রয়েছে, মানে ফুল অফ উইজেট রয়েছে, মাল্টিপল উইজেট রয়েছে, কাজ করানোর কিছু প্রপার্টিজ কাজ করানোর জন্য রয়েছে, কিছু ডিজাইনিং এর জন্য উইজেট রয়েছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার এই যে আমাদের ধরেন এখানে একটা আমি অ্যাপ বার বানাবো, একটা অ্যাপ বার উইজেট বানাবো, যদি আমি নর্মাল অ্যাপ বার ক্রিয়েট করি না, আই থিঙ্ক তোদের সিনট্যাক্সটা এতক্ষণে অ্যাপ বারের অ্যাটলিস্ট সিনট্যাক্সটা মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। সেটা কি ছিল বলতে পারি কেউ? অ্যাপ বার দুটো কোলন দিয়ে অ্যাপ বার, তাই তো? তাই ছিল তো? হ্যাঁ, মানে আগে স্ক্যাফোল্ড দিয়ে শুরু হবে। ওটা তো উপরেরটা, আমি জাস্ট অ্যাপ বার বানানোর চেষ্টা করছি, ও উপরেরটা আচ্ছা আচ্ছা। যেটার মধ্যে, ঠিক আছে? স্ক্যাফোল্ড অ্যাপ বারে ব্যাকেন্ডে অ্যাপ বার আছে। আমি যদি শুধু এটা লিখি না, তাহলে আমার ডিফল্ট অ্যাপ বারটা বুঝতে পারলি? এটা আমার ব্লু কালারের একটা অ্যাপ বার, তার মধ্যে কিছু লেখা লেখা মানে দাদা স্ক্যাফোল্ডটার মানে কি? স্ক্যাফোল্ডটা মানে মেইন ফাংশন, যেমন স্ক্যাফোল্ড মানে পুরো স্ক্রিনটা, ঠিক আছে? এন্টায়ার যে স্ক্রিনটা তুই আপাতত এইটুকুনি মাথায় রাখছি, আমি যেটুকুনি তুই যে এরিয়াটার মধ্যে ড্র করে অ্যাপটা বানাবি না, সেই এরিয়াটাকে স্ক্যাফোল্ড। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, ধরে নে এবার অ্যাপ বারটার মধ্যে তুই কিছু নিজস্ব কাস্টমাইজেশন করতে পারিস। এবার অ্যাপ বারটা কি, হোয়াট ইজ দিস থিং? এটা হচ্ছে অ্যাপ বার নামে কোনো একটা উইজেট রয়েছে, ঠিক আছে? দেয়ার ইজ এ উইজেট নেম অফ অ্যাপ বার। এই অ্যাপ বার উইজেটটাকে কনস্ট্রাক্ট করার কনস্ট্রাক্টরটা হচ্ছে এটা, বুঝতে পারছিস? দিস ইজ দ্যাট উইজেট কনস্ট্রাক্টর। ক্লিয়ার হলো জিনিসটা? এবার এই কনস্ট্রাক্টর মধ্যে, কনস্ট্রাক্টর কি? নাথিং বাট ফাংশন,
বুঝতে পেরেছি? আশা করি ফাংশন আর কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে যে সিমিলারিটিস রয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছি। থিওরি পড়াচ্ছি কারণ কি এটা বুঝে গেলে না পরে পড়াটা অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। ঠিক আছে? এটা ফাংশন। আচ্ছা, এবার ধরে নে অ্যাপ বারের কিছু প্রপার্টিজ তুই চেঞ্জ করতে চাস। তুই ধরে নে অ্যাপ বারটাকে এরকম করে ডিজাইন করতে চাস, বা অ্যাপ বারের হাইটটা বাড়াতে চাস, বা অ্যাপ বারের মধ্যে একটা শ্যাডো ইউজ করতে পারিস, বা কালার ইউজ করতে চাস। তো সেগুলো অ্যাপ বারের ভেতরে প্রপার্টিজ হিসেবে যাবে, কমা দিয়ে। এবার কেউ বলে দাদা আমি এখানে সেমিকোলন দিচ্ছি না কেন, এখানে সেমিকোলন দিব, এখানে সেমিকোলন দিব না। কারণ কি এখানে তো হচ্ছে একটা ফাংশনকে কল করছি। আই থিঙ্ক ফাংশন কল করার সময় মনে আছে, এখানে আমরা একটা সেমিকোলন দিলাম, এখানে একটা প্রপার্টি লিখলাম, কমা দিলাম, এখানে আবার একটা আর্গুমেন্ট পাঠালাম, কমা দিলাম, আর্গুমেন্ট পাঠালাম, কমা দিলাম। মনে আছে? হ্যাঁ 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 মনে আছে। এবার এখানে একটা ইউনিক জিনিস আছে, এটা তোদেরকে বলিনি আমি আগে, বাট এখানে পাবি। সেটা হচ্ছে কি, কিছু কিছু আর্গুমেন্টস না, কিছু আর্গুমেন্ট থাকবে কম্পালসারি, ঠিক আছে, বাট বেশিরভাগ আর্গুমেন্টসই কম্পালসারি থাকবে না। মানে ধরে নে তোকে শুধু কালার চেঞ্জ করতে চাস, তো শুধু তুই একটা আর্গুমেন্ট দিস, বাকি এগুলো না ডিফল্ট আর্গুমেন্ট হয়ে যাবে। বুঝতে পারলি? বা ধরে নে তুই কালারের সাথে সাইজিং চেঞ্জ করতে চাস, তাহলে তুই দুটো আর্গুমেন্ট দিলে পরেও তোর অ্যাপ বারে ক্রিয়েশন হবে। ডিফারেন্সটা বলছে। আগে আমাদের কি ছিল মনে আছে? আগে আমাদের যতগুলো ছিল ততগুলো আর্গুমেন্ট পাঠাতে হতো, মনে আছে? অ্যারে পাঠাতাম, অ্যারের সাথে নাম্বারটা পাঠাতাম। এবার এখানে ও কি বলছে, যে তুই যদি চাস তাহলে আমাকে অ্যারেটা দে, নাম্বার তোকে পাঠাতে হবে না, আমি একটা ডিফল্ট নাম্বার ধরে নেবো। আর তুই যদি চাস অ্যারে নাম্বার দিতে দুটোই, তাহলে দুটো পাঠা। তুই যদি তিনটে জিনিস দিতে চাস তাহলে তিনটে জিনিস পাঠা। বুঝতে পেরেছিস জিনিসটা? যে একটা ডিফল্ট ওর কাছে অলরেডি আছে, এন্ড কিছু কিছু জিনিস তোকে পাঠাতে হবে। আচ্ছা, বলছি দাদা, ডিফল্টটা কি ওটা আমাদের ইনপুট দেওয়ার পরে ও ধরবে নাকি তার আগে থেকেই রেখে দেবে? ডিফল্ট মানেই তো ওটা যে আগে থেকে ধরে বসে আছে। ডিফল্ট মানে তুই কনস্ট্রাক্টরটা কল করিস, ও ডিফল্ট অটোমেটিক্যালি ওটা নিয়ে নেবে, বুঝলি? ওটা ফ্ল্যাটার টিম বানিয়ে রেখেছে, ওই প্রপার্টিগুলো দেওয়া রয়েছে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? ক্লিয়ার। আর এবার যদি ধরেন তুই কনস্ট্রাক্টর, তুই মাল্টিপল কনস্ট্রাক্টর করিস, এবার ধরেন কিছু কিছু রয়েছে, দেখুন ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি তোকে বাটন, তুই যদি বাটন বানাস একটা, ঠিক আছে, ধরেন ইউ আর ক্রিয়েটিং এ বাটন। আচ্ছা, বাটনের মধ্যে তুই বাটনের কালার কিরকম আছে, সাইজ কিরকম আছে, কি কি করতে চাস সেগুলো তুই দিতে পারিস। এগুলো যদি নাও দিস সেটাও ডিফল্ট দিয়ে নেবে। বাট বাটনের একটা রিকমেন্ডেড হচ্ছে, মানে মানে নট রিকমেন্ডেড, সে ম্যান্ডেটরি প্রপার্টি রয়েছে, দ্যাট ইজ অন প্রেস। মানে বাটনটাকে যদি কেউ ক্লিক করে, একটা বাটন দিচ্ছিস মানে বাটনটাকে তো কেউ ক্লিক করবে না, তো বাটনটা যদি ক্লিক করে সেটাতে সেই কাজটা কি হবে, সো তোকে একটা অন প্রেস বলে একটা তোকে প্রপার্টি দিতেই হবে। এটা রিকোয়ার্ড, এটা না দিলে তোকে এরর দেবে। বুঝতে পেরেছিস? কিছু কিছু এরকম রয়েছে যেগুলো রিকোয়ার্ড জিনিস, তোকে দিতে হবে। আর কিছু কিছু রয়েছে যেগুলো হচ্ছে অপশনাল। ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, এই সমস্ত জিনিস আমরা কোথায় জানতে পারবো? flutter.dev। আচ্ছা, এই যে এটার কথা আমি যেটা বলছিলাম, যে দেখ এটা আমার ডিফল্ট রয়েছে, ঠিক আছে, এটা অলরেডি আমার ডিফল্ট রয়েছে। আমি যদি বিশ্বাস না হয় যে দাদা এটা ডিফল্ট আছে কিনা, আমি বিশ্বাস করছি না আমার, তাহলে আমি একটু দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, আমি আপাতত স্ক্যাফোল্ড স্টেটলেস উইজেটের গল্প আমি শোনাবো না, সো লেট মি ডিলিট অল দিস। আমাদের আপাতত এগুলো কিচ্ছু লাগবে না, আমরা নিজেরা কোড করা শিখবো আপাতত, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটুক সিনট্যাক্স আগে সবার কাছে, সবার এইটুকুনি সিনট্যাক্স পিওর ক্লিয়ার আছে। আর আমি এতক্ষণ ধরে যেটা বক বক করে বললাম এইটুকুনি সবার ক্লিয়ার আছে তো? ডাউট আছে কোনো? এইটুকুনি জিনিস কমপ্লিটলি ক্লিয়ার আছে সবার? ক্লিয়ার আছে দাদা। শিওর তো সবাই? अनंत तुमको तुम्हारा क्लियर है ना? मैं हिंदी से बंगाली में स्विच हो गया था। अनंत क्लियर है? উর্চিস্মিতা বুঝতে পারছিস? চন্দন, আফরোজ, হ্যাঁ দাদা। श्योर तो? अच्छा, अनंत नॉट क्लियर, कौन सा वाला पॉइंट भाई? तुमको बोलना चाहिए ना कब जब क्लियर नहीं होता है। कौन सा वाला वर्ड बोलो, मैं बोल देता हूँ। फिजिक्स का पार्ट। मैं एक काम करता हूँ, हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ, वरना उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला चीज समझ में आया कि विजिट्स का मतलब क्लासेस होता है, या देयर आर मल्टीपल विजिट्स देयर। आनंद, अच्छा, अगर तुमको वो समझ में आया कि देयर आर मल्टीपल विजिट्स, विजिट्स का मतलब क्लासेस ही होता है, तो क्लासेस को ऐसे विजिट होते हैं। अभी विजिट्स का क्या है कि जैसे अगर तुम क्लासेस का मतलब समझ लो कि ये फंक्शंस है कुछ हमारा, ठीक है ना? अब इन फंक्शंस में क्या होता है कि हमारा कुछ सेट प्रॉपर्टीज लिखा होता है कि तुमको ऐसे 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 सेट करना है। मतलब क्या है, अगर तुम लोगों को मैं कॉफी मशीन का एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो कि कॉफी कैसे बनाना है। 2 चम्मच चीनी देना है, 1 चम्मच समझ लो कि मिल्क पाउडर देना है, उसके बाद हिसाब से मिल्क पाउडर ज्यादा देना होता है। ये 5 चम्मच लो, समझ 1 चम्मच समझ लो तुमको कॉफी देना है, 5 चम्मच समझ लो तुमको मिल्क पाउडर देना है, और 1 ग्लास समझ लो तुमको वाटर देना है, ठीक है? ये तुम्हारा सेट रूल्स है। इसका मतलब क्या है कि तुम अगर समझ लो कि तुम अगर कॉफी का, मैं एक हाइपोथेटिकल विजिट ले रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम एक कॉफी का विजिट लो और तुम सिर्फ
कॉफी का विजिट को कॉल करो तो वो तुमको डिफॉल्ट कॉफी बना के दे देगा। समझ में आया? ऐसे ही हमारा जो ऐप बार का विजिट है, समझ लो कि जैसे कि हमारा मल्टीपल विजिट्स है। अब विजिट्स कहाँ से आते हैं? ये सब सारे जो विजिट्स है दे आर रिटन बाय गूगल फ्लटर टीम, ठीक है। उन लोगों ने एक तुम्हारे लिए काम करके जिससे कि तुम्हारा ऐप बनाने का जर्नी बहुत आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने उन लोगों ने कुछ क्लासेस ऑलरेडी बना के रखे हैं जिससे कि तुम डिफॉल्ट में बहुत जल्द से जल्द एप्स क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब बोलोगे कि भैया ये डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट कैसा है? अभी हमारा सीएसएस में भी एक बहुत ज्यादा फेमस एक चीज है, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप का नाम कभी किसी ने सुने हो क्या? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप भी सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे कि हमारा फ्लटर भी एक फ्रेमवर्क है ना डेवलपमेंट का, डार्ट का एक फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप भी सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। उसमें क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट में बहुत ज्यादा सीएसएस लिख सकते हैं। उसमें भी ऐसे सिमिलरली कुछ बनाया हुआ होता है कि हम किसी को कॉल करते हैं तो ऐसे ऐसे स्टाइलिंग हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो विजिट्स उन लोगों ने बनाए हैं, जैसे कि मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया, सिमिलरली ऐसे ऐप बार का, बटर का, इन सब का मतलब अलग अलग बटन का अलग अलग विजिट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब समझ लो कि तुमको कॉफी बनाना है, ठीक है ना। अब तुमको कॉफी में एक कप कॉफी के साथ तुमको एक कप चीनी भी चाहिए, जो कि मैंने मिस कर दिया था, ठीक है। समझ लो कि ऐसे ही फ्लटर टीम में तुमको कुछ ऐप बार के अंदर कुछ अलग से फंक्शनैलिटी ऐड करना है, या फिर तुमको कुछ अलग से करना है कि वो वाला चीज जो है ना, कि जब कॉफी बना रहे हो तो अब शुगर भी डाल देना थोड़ा सा, या फिर 1 चम्मच की जगह समझ लो कि 2 चम्मच शुगर डाल दो। तो फिर वो वाला जो चीज है ना, तो तुमको यहाँ पर तुम 2 चम्मच जो है ना, तुम जब ये विजिट को कॉल करोगे, अब विजिट को कैसे कॉल करोगे? विजिट का कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऐप बार का जैसे कि हमने यहाँ पर तुमको दिखाया था कि हम लोग ऐप बार का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसका प्रॉपर्टीज को हम सेंड करेंगे कि मेरे को 2 कप चीनी दो, 1 कप कॉफी दो, 5 कप मिल्क दो, और बाकी जो भी है तुम वो दे दो, ठीक है। तुम चाहो तो अगर सबका सब प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, वरना तुम ऐसा कर सकते हो कि समझ लो कि मेरे को 2 कप स्पेशल चीनी चाहिए, तो ये वाला चीज तुम सिर्फ बोलो उसको कि 2 कप चीनी दो, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रख दो। डिफॉल्ट रखने का मतलब तुमको कुछ और बोलना नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ वो वाला फंक्शन को कॉपी कर सकते कल कॉल कर सकते हो, और उसके अंदर तुम शुगर के अंदर तुम लिख सकते हो कि 2 कप देना है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल मैंने कोड लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ कोड होता नहीं है, तो आई गेस यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर तुमको समझ लो कि एक ऐप बार बनाना है, ठीक है। अब ये ऐप बार देख लो, ये जो है ना, ये डिफॉल्ट ऐप बार है, फ्लटर डेमो होम पेज ये लिखा हुआ था, ठीक है। अगर समझ लो कि तुमको ऐप बार बनाना है, तुमको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको लिखने को चेंज करना है। तो तुम क्या लिखोगे कि समझ लो कि ये जो ऐप बार है, ठीक है, तुम फ्लटर का फ्रेमवर्क यूज करोगे, ऐप बार का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऐप बार का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर तुम टेक्स्ट में लिख दोगे कि जो भी तुमको लिखना है, ठीक है, कि ABCD जो भी तुमको लिखना है तुम वो लिख दोगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो नाम है ना, ये चेंज हो जाएगा। समझ में आया? और अब तुमने जब ये चीज दी है तो तुमको आंसर सिर्फ यही वाला जो टेक्स्ट है ये चेंज होगा, बाकी का जो चीज है ना वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अब समझ लो कि तुमको इसका कलर भी चेंज करना है, ब्लू है, तुमको ब्लू पसंद नहीं है, तो तुम उसका कलर को भी चेंज कर सकते हो। अब ये क्या है? ये सेम चीज है जैसे कि हमने कॉफी बनाया था, कि तुमको समझ लो कि दो कप नहीं 3 कप चीनी खाना है, और 3 कप चीनी के साथ तुमको 2 कप कॉफी भी लेना है, तो मतलब 2 चम्मच कॉफी भी लेना है, तो तुम वो उसको भी स्पेसिफाई कर दो, बाकी का जो चीज है वो डिफॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे काम हो रहा है? अनंत, समझ में आया तुमको? विजिट का जो भी बोला मैं यही बोल रहा था अभी तक। इधर को बोला तो एक्स्ट्रा কিছু বলেছিলে? হ্যাঁ দাদা। দাদা ভিজিটটা কি কনস্ট্রাক্টরের মতো? ভিজিট ফ্যাক্টরি কনস্ট্রাক্টর ক্লাসেস, কনস্ট্রাক্টর হচ্ছে আমরা কল করি। কনস্ট্রাক্টর আমরা কখন ইউজ করতাম? বল অর্চিত, কনস্ট্রাক্টর আমরা ক্লাসের ভিতরে কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতাম না? হুম। হ্যাঁ, এবার ওই কনস্ট্রাক্টরটাকে যখন ধরে উইজেটটা ক্রিয়েট করব, তো উইজেট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কনস্ট্রাক্টর কল করব, উইজেটের যে কনস্ট্রাক্টর রয়েছে, বুঝতে পারলি? বা মানে উইজেটটা কল করছি আমি, মোদ্দা কথা। তো উইজেটটাকে যখন আমি কল করছি, তো অন দ্যাট কেস আমি উইজেটের কনস্ট্রাক্টরটাকে কল করব, যে উইজেট ক্লাসটা যেটা রয়েছে, ধরে অ্যাপ উইজেট বলতে অ্যাপ বার যে ক্লাসটা রয়েছে, ওই ক্লাসটা থেকে আমাকে একটা অ্যাপ বার অবজেক্ট বানিয়ে দিতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছি। উইজেটটা হচ্ছে ক্লাসটা, ক্লাসের একটা কনস্ট্রাক্টর থাকে যেটা আমরা কল করবো। আমরা এখন ওই কনস্ট্রাক্টর গুলো কি করে কল করতে হয় এবং ফ্লাটারে যেগুলো আমাদের মেনলি ইউজ হয় সেগুলো আমাদের ক্লাসে রয়েছে, এবং মানে মোস্ট ইউজ কি কি রয়েছে সেগুলো কি করে কি কল করতে হয় সেগুলো আমরা দেখবো। এন্ড পরের দিকে আমরা দেখবো নিজেরা কি করে নিজেদের ক্লাসেস ডিফাইন করতে পারি ফ্লাটারে। আশা করি বুঝতে পেরেছিস কি বলতে চাইছি? পেরেছিস কি, নাকি কোথাও ডাউট আছে এখনো? না না ঠিক আছে। না না না, ঠিক আছে না, সিরিয়াসলি বল, ডাউটটা ক্লিয়ার হলো কিনা, নাকি অন্য কোনো ডাউট রয়েছে? না বুঝেছি বুঝেছি। কনস্ট্রাক্টর কোন জায়গাটা বুঝতে পারলি তো? আশা করি বুঝতে পেরেছিস।
ধরে নে আমি তো কোডটা উড়িয়ে দিলাম। अच्छा देखाচ্ছি, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर। कहाँ पर दिखा है? हाँ देखो, ये जो है ना स्कैफोल्ड के, थोड़ा सा इसको out करता हूँ, कमेंट्स को हटा देते हैं, ठीक है? समझ लो। দেখ এই যে এটা আছে না, दिस थिंग रिटर्न, जस्ट এইটুকুনি কোডের মধ্যে ফোকাস করো, ঠিক আছে? इन दिस कोड यहाँ पर लिखा है कि तुमको एक ऐप बार बनाना है। तो ऐप बार नाम का ये क्लास है, ठीक है? अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो तुमको दिखेगा कि देखो ऐप बार नाम का तुमको एक क्लास दिखेगा। इसमें ऐप बार नाम का क्लास के बारे में लिखा हुआ है। देखो ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, ये पूरा का पूरा कोड ऐप बार क्लास के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें इसमें पूरा ऐप बार के बारे में लिखा हुआ है कि ऐप बार क्या है नहीं है, समझ रहे हो ना? ये एंटायर ऐप बार के प्रॉपर्टीज लिखा है। এবার দেখো রতনদীপ, অ্যাপবারে দেখ এই গোটা প্রপার্টিজ তুই যদি নিজস্ব কাস্টমাইজ করছিস তো তোকে তখন অ্যাপবার নিজস্ব এটা বানাতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, হ্যাঁ দাদা, কিন্তু আমি ওই প্রপার্টিটা দেখলাম না যেটাতে হচ্ছে ওই যে ওরকম পেন্ট করে কালারটা করা যায় ওরকম মানে। ওটা ডিফল্ট কালারে হয় না, তো বললাম ডিফল্ট করা যায়। अच्छा, ये जो ऐप बारটা রয়েছে, এই ऐप बारे देख এখানে ना কিছু कंस्ट्रक्टर রয়েছে। यहाँ पर ऐप बार का जो है ना, मैं अभी जो कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, ये एंटायर जो है ये ऐप बार का कोड है। इसमें इसका कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अभी दिस क्या होता है, ये कीवर्ड होता है जिससे कि हम वो कंस्ट्रक्टर पहले हम আমরা আগে যেটা আর্গুমেন্টস করতাম उसमें ওটাতে কি ছিল বলতো, ওটা মানে আমরা জাস্ট নরমাল লিখে দিতাম না কি কি নিচ্ছি। तो সেই ये प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है, जो भी वेरिएबल लेंगे उसका दिस कीवर्ड यूज करके हम लोग उसका जो इनपुट है वो इनपुट लेते हैं। यहाँ पर देखो दिस लिखा हुआ है, ये जो भी दिस है ना, ये सब उनका उसका तुम उसको समझ लो कि ये सब प्रॉपर उनका मतलब ये फंक्शनलिटीज है, ठीक है? इन सब के बारे में नीचे अभी लिखा हुआ भी होगा, ठीक है? अगर तुम कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि टूल बार टेक्स्ट में क्या होता है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? प्राइमरी में क्या दिया हुआ है, ठीक है? ये प्रॉपर ऐप बार का ब्राइटनेस क्या होगा, ऐप बार का शेप क्या होगा, ठीक है? बॉटम में क्या होगा, एक्शन पे क्या होगा, टाइटल पे क्या होगा, लीडिंग में क्या होगा, ठीक है? ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या होगा, इसके ये जो चीज लिखा है ये फोरग्राउंड कलर, ये फोरग्राउंड कलर के नीचे में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज फोरग्राउंड कलर। अगर तुम नीचे पढ़ने जाओगे तो हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में भी तुमको दिखेगा, ये यहाँ पर कमेंट करके करके लिखा हुआ है। अगर किसको पढ़ना है तो दे कैन रीड अबाउट इट। अच्छा, ये एक क्लास है, एक क्लास का उन्होंने एक अलग से फाइल बना के रखा है, ठीक है? अब ये कहाँ से आता है, ये अगर तुम देखोगे ऊपर हमने एक पैकेज इंपोर्ट किया है, ये जो है ना flutter.material.dart, दिस इज दैट पैकेज, यही है फ्लटर जो हम काम करेंगे। इसी के अंदर ऐसे जैसे ये ऐप आ रहे हैं, इसी के जैसे बहुत सारे विजेट्स हैं, ठीक है? थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख समझ लो, इसी के अंदर बहुत सारे विजेट है, ठीक है? होप कि समझ पा रहे हो। अच्छा, ये जो এবার দেখ দীপান অর্চিস্মিতা, সরি নট দীপান্বিতা, অর্চিস্মিতা, जस्ट लुक एट प्रॉपर्ली, दिस इज अ स्कैफोल्ड विजेट, ठीक है? अब इस स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास है, ये स्कैफोल्ड जो लिखा है ना हमने, इसको हम यहाँ पर स्कैफोल्ड विजेट कहते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट स्कैफोल्ड क्लास। उसके अंदर हम एक ऐप बार बना रहे हैं, इसका एक प्रॉपर्टी है ऐप बार, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्कैफोल्ड क्लास, ये समझ ले, ये ऐप बार का प्रॉपर्टी है। अब ये ऐप बार जो है ये स्कैफोल्ड का एक प्रॉपर्टी है। अब ये जो ऐप बार चीज है ना, ये जो ऐप बार है, हम लोग जो ऐप बार क्लास बना रहे हैं, इस ऐप बार क्लास के अंदर भी एक टाइटल नाम का प्रॉपर्टी है। उस टाइटल नाम के प्रॉपर्टी को हम इक्वल्स कर रहे हैं एक और क्लास के साथ। ये थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ कि ना? দাদা আরেকবার বলবে, একটা ফোন এসেছিল তাই বেরিয়ে গেছে। ये जो है ना, ये दिस थिंग, ओके, ये जो स्कैफोल्ड है, ठीक है? दिस स्कैफोल्ड, मैं एक काम करता हूँ, ये बाकी चीज़ों को हटा देता हूँ, यस, हम सिर्फ स्कैफोल्ड तक का देखते हैं। थोड़ा सा चलो, इसमें कुछ अभी तो एरर है, लेट इट बी, ठीक है? उनको भी वो देखना भी नहीं है। ओके, अच्छा, डोंट नीड दिस थिंग नाउ बेसिकली। দাদা উপরে যে ওটা আছে রান অ্যাপ ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ, ওইটার কি ওটারও মানে বোঝাচ্ছি আমি, দেখ আমি আপাতত একটু ছোট্ট একটা কোডে বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে? এগুলো আমি উড়িয়ে দিই, ঠিক আছে? এই সমস্ত জিনিসের ইউ ডোন্ট নিড টু ফোকাস দ্যাট অ্যাট দোজ থিং নাও। প্রত্যেকটার মানে বোঝাবো একটু টাইম লাগবে, ঠিক আছে? রান অ্যাপ ম্যাটেরিয়াল অ্যাপটা দ্বারা let me have this thing because আমি একটু করে এটা ইউজ করব। আচ্ছা,
দেখ এখানে না এই জায়গাটু দেখ, এইটা জাস্ট একটা প্রপার্টি দেখ, ঠিক আছে? আমি বাকি গোটাটা উড়িয়ে দিয়েছি, এখন লাল লাল দাগ আছে কেন, কারণ কি আমি এখানে প্রপার ইন্ডেন্টেশন করিনি, অনেক কিছু ভুল রয়েছে। আপাতত এই জিনিসটা দেখ, दिस थिंग, ठीक है सर। फ्लटर बॉल है, फ्लटर क्या बोलता है कि ये जो स्कैफोल्ड है ना, ये स्कैफोल्ड एक विजिट है, ठीक है? एक्चुअली में एक चीज क्या है, ये थोड़ा सा समझ में, ये स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास है जो कि हमारे फ्लटर पैकेज में लिखा हुआ है। फ्लटर पैकेज क्या है, ये देखो अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फ्लटर डॉट मटेरियल डॉट डाट। मैंने अभी यहाँ पर तुम लोगों को समझाया ना कि यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस होते हैं। ये जो क्लासेस का लिखा हुआ जो फाइल है ना, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल डॉट डाट, ये जो है ना, ये प्रॉपर पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमको इन सारे जो क्लासेस है, इन सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। इससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट थोड़ा आसान होता है। अच्छा, स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास है, अगर तुम लोगों को देखना है, ठीक है, तो आई कैन शो यू। ये देखो, स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास है, ठीक है? अच्छा, आई कैन ओपन दैट। স্ক্যাফোল্ড ওয়ান হচ্ছে না, জানি না কেন, ঠিক আছে? কন্ট্রোল লেফট ক্লিক করলো হ্যাঁ, তাই তো হওয়া উচিত হচ্ছে, আমি জানি না কেন হচ্ছে, নিচ্ছে না, এটা দেখ, এটা নিচ্ছে না। অ্যাপ বারটা ওপেন হচ্ছে, আমি বুঝেছি। स्कैफोल्ड नाम का एक क्लास है। सिमिलरली ऐसे ही ऐप बार भी एक विजिट है, जो भी येलो कलर में लिखा हुआ है ना, ये सब हर एक विजिट है। अब ये विजिट क्या है, विजिट का एक एक्चुअली में ये क्लास है, ठीक है? अब इस क्लास को बनाने का यहाँ पर हम जो ये जो फाइल है ना मेन डॉट डाट में, यहाँ पर हम लोग को इसका कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कॉल करते हैं। अब इसका जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डालते हैं इसका, ठीक है? जैसे कि अगर तुम ऐप बार को देख लो, ऐप बार के अंदर एक टाइटल नाम का प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये स्कैफोल्ड जो है ना, स्कैफोल्ड विजिट का, स्कैफोल्ड विजिट का प्रॉपर्टी है एक ऐप बार। इसका एक प्रॉपर्टी है बॉडी, ठीक है? इसका मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली ऐप बार जो है, इसका भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अगर तुम देखो, हमने यहाँ पर कौन से प्रॉपर्टी को यूज किया, टाइटल को। अगर इफ आई शो कैन शो यू, देखो यहाँ पर दिस डॉट टाइटल है, ठीक है? ये कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे टाइटल नाम का भी एक प्रॉपर्टी मिलेगा तुमको। हम लोग उसी प्रॉपर्टी को कॉल किए, इसी वी कॉल्ड दैट प्रॉपर्टी ओनली। और उस प्रॉपर्टी को किसके साथ इक्वेट किया है, दिस इज नथिंग बट, समझ लो कि इक्वल्स की तरह है। इसको हमने इक्वेट किया है और एक और विजिट के साथ। ये विजिट क्या है, दिस इज अ टेक्स्ट विजिट। अभी ये टेक्स्ट विजिट के अंदर अगर तुम आओगे, तो तुमको इस टेक्स्ट विजिट, देखो टेक्स्ट डॉट डाट नाम का एक कम से अलग फाइल खुल गया। इसमें टेक्स्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट क्लास के बारे में प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से एक टेक्स्ट लिख, मतलब पास ऑन कर रहा है, उसके बाद वो जो है वो इसका टाइटल बन रहा है और उसको वो ऐप बार में जा रहा है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है? अगर नहीं आ रहा तो अभी थोड़ा के लिए इग्नोर मार दो, ठीक है? थोड़ा अभी हम लोग देखते हैं, कोड करते हैं, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आना चालू हो जाएगा। होपफुली समझ में आया, आ गया क्या समझ में सब कुछ? ওই এইচটিএমএল এ যেমন লেখে অমনি টাইপের তো, যে বডির ভেতরে থাকবে অমনি। অ্যাকচুয়ালি এইচটিএমএল না, বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করেছিস? না না, বুটস্ট্র্যাপ যদি ইউজ করি, সেটা অনেকটা বুটস্ট্র্যাপের মতো। বুটস্ট্র্যাপে না কিছু প্রিবিল্ট ইয়ে থাকে আমাদের সিএসএস লেখার জন্য, বলতে পারি সেটা অনেকটা এইচটিএমএল এর মতো। এটা ইন্ডেন্টেশন দেখে হ্যাঁ সিনট্যাক্সটা বলছি যে এইচটিএমএল এর মতো লাগছে তো। সিনট্যাক্সটা দেখতে অনেকটা এইচটিএমএল এর মতো লাগবে, আমি ওটাই বলছি যে সিনট্যাক্সটা দেখতে তোর মনে করতে পারে যে অনেকটা এইচটিএমএল এর মতো, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা এইচটিএমএল, এর মধ্যে এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট তিনটেই রয়েছে। কেন? দেখ, এই যে অ্যাপ বার যেটা রয়েছে না, এটা অ্যাপ বারটা এইচটিএমএল শুধু, ঠিক আছে? এবার অ্যাপ বারের যে প্রপার্টি গুলো হবে, যেগুলো কালার গুলো হবে বা কি কি হবে, দেখে ব্র্যাকেটের ভেতরে আমরা সিএসএস টা লিখছি, বুঝতে পারলি? এবার এর ভেতরেই আমরা जावास्क्रिप्ट लिखबो। धरे ने कोनो काज फंक्शनैलिटी যদি হয় বা कुछ ऐसा होता है कि समझ लो कोई फंक्शन है या फिर कुछ इसमें इससे कुछ काम हो रहा है, तो वो जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो भी हम इसी ऐप बार के अंदर लिख देंगे। समझ रहे हो ना? इट्स काइंड ऑफ अ, दिस इज द क्रिएशन, दैट ऐप बार, दिस इज थिंग इज द क्रिएशन। ये एचटीएमएल भी है, उसके अंदर हम सीएसएस भी इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड कर देंगे इसी के अंदर। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर, समझ में आया? হ্যাঁ শিওর? ওকে। যদি বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করে থাকিস তাহলে পরে এটা না খুব মানে বুঝতে আর একটু সুবিধা হবে যে কি করে কি হচ্ছে, ফাংশনালিটি গুলো আমরা কি কল করছি। এটা অনেকটা বুটস্ট্র্যাপ মতো। বুটস্ট্র্যাপ একটা ফ্রেমওয়ার্ক, ফ্লাটার একটা ফ্রেমওয়ার্ক, ঠিক আছে? আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছি, দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ডার্ট, বাট প্রেজেন্টলি আমাদের ডার্টের বেশি কিছু ইউজ করার দরকার নেই। ডার্টটা আমরা একটু পরে ইউজ করবো, কেন? প্রেজেন্টলি আমরা আগে ফ্রেমওয়ার্কটা শিখি, ফ্লাটার ফ্রেমওয়ার্কটা কি, ফ্রেমওয়ার্কটা ইউজ করতে করতে আমরা ফ্লাটারটা শিখবো, ঠিক আছে? डार्ट যে ল্যাঙ্গুয়েজটা রয়েছে সেটা শিখবো। सबको समझ में आया? अनंत, तुमको समझ में आया? अनंत, am I audible to you? চন্দন, বুঝতে পেরেছিস যে এতক্ষণ ধরে চিল্লাচিল্লি যা বললাম?
এটা দাদা। এটা বেসিক ছিল, ঠিক আছে? এটা যদি আমি না বলতাম হয়তো পরে যে কি করে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা একটু বুঝতে পারতি। আশা করি এরপরে বুঝতে পারবি। এতক্ষণ কিন্তু কিন্তু দাদা তো আমরা ফাংশনটা জানি না। আমরা ফাংশন জানি না, ফাংশন যে শর্টে ডেসক্রিপশন দিলাম সেটা বুঝতে পারলি। ফাংশন হ্যাঁ জানিস না এটা বলা ভুল, ফাংশন জানিস। আমরা যে মেন যে লিখতাম না, মেনের মধ্যে আমরা কোড কোথায় করতাম বলতো? মেনের মধ্যে করতাম না? হ্যাঁ মেন মানে একটা main। ফাংশন। এবার মেনের মধ্যে একটা ইন্ট দিলাম, ইন্টার মধ্যে রিটার্ন করতাম। আচ্ছা নেক্সট ডে আমি ফাংশন বলে দেবো, ঠিক আছে? নেক্সট ডে তোদেরকে সি সি প্লাস প্লাস ফাংশন আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? তো তারপরে তোদের ফাংশনের প্রবলেমটা শেষ হয়ে যাবে। পুরোটা একটু বলে দেবো। দাদা ওদের কি আলাদা করে ফাংশনের ক্লাস করাবে? হালকা আচ্ছা আচ্ছা। আর দাদা হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে ওটা। না তুমি যদি আলাদা করে করাতে তাহলে আমি মানে আরেকবার শুনে নিতাম সেই জন্য। আমি একসাথে করে দেবো, তোদের রিভিশন করাতে হবে, আমি জানি ভুলে গেছিস তোরা, তাই না? অ্যাকচুয়ালি ওদের আমার ওইখান থেকে হচ্ছিল, অ্যারেরটাই হচ্ছিল। তো মাঝখান থেকে আমি ভেবেছিলাম অ্যারের পরে, না অ্যারে না সরি পয়েন্টার্সটা হচ্ছিল। পয়েন্টার্সের পরে আমি ভেবেছিলাম ফাংশনটা করিয়ে তারপর আমি এটাতে ঢুকবো। তো তোরা বললি আগের থেকে করাও ওই জন্য আমি এখানে ঢুকে গেলাম। দাদা পয়েন্টার্সটা কোথায় কাজে লাগে? অনলি স্পেসিফিক টু সি প্লাস প্লাস। সি প্লাস পয়েন্টার্সটার কাজটা সেরকম ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না যে অ্যাপ সি প্লাস প্লাসে অনেক জায়গায় কাজে লাগে, ঠিক আছে? এবং কাজগুলো বলবো আর দেখতে পারবি, অনেক জায়গায় কাজে লাগে সি প্লাস প্লাসে পয়েন্টার্স, ঠিক আছে? পয়েন্টার্স খুব একটা পাওয়ারফুল কনসেপ্ট এবং ওটা স্পেসিফিক টু সি প্লাস প্লাস আছে। আর বলছি একদিন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওইটা একটু বলে দিবেন। ওরিয়েন্টেশন হয়ে একদিনে হবে না, এটা একটু সময় লাগবে। উপস আমাকে তোকে গোটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনটা পড়াতে হবে তোকে, বুঝলি? তো অবজেক্ট ওইটা ওরিয়েন্টেশন পড়েই দিলে ভালো হতো। হ্যাঁ ঠিক। যে ফ্লাটারটা যে করছি এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশনের থ্রু, এই জন্য আমি এত ব্যাক করতে হচ্ছে। এটা পড়িয়ে দিলে ভালো হতো না, এটা পড়াতে সময় লাগবে বাবা, বুঝলি? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন তোদের সাবজেক্ট রয়েছে একটা, আই থিঙ্ক থার্ড ইয়ারে রয়েছে, ঠিক আছে? তখন পড়তে পারবি। আমি গোটা থার্ড ইয়ারের জিনিস তোকে আমি এখন পড়াচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ তখন হ্যাঁ। যেটুকুনি নেসেসারি আমি ওটুকুনি বলে দিচ্ছি যে লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ যাতে তুই বুঝে যাস, ঠিক আছে? পরে যাতে অসুবিধা না হয়। বাট আমি করাবো, আমি সত্যি করাবো। আমার তোর ওই ডিএসএ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন দুটো জিনিস বাকি রয়েছে, ফাইল হ্যান্ডলিং টুকু বাকি রয়েছে, আমি করিয়ে দেবো। কিন্তু একটু সময় দে, একসাথে সব কি করে বলবো, করাবো, চিন্তা তাও করিস বলে না। ঠিক তোরা ঠিক। বললে ওই হিসেবে পরপর বললে বা তোদের সুবিধা হতো এই জিনিসটা, কিন্তু তোরা ইন্টারেস্ট পেলে আমি কি করবো? রত্নদীপ চিল্লা না দাদা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করাও, আমি শিখবো অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট এখন, তাই না? এখন যদি ডেভেলপমেন্টের ইন্টারেস্ট পাস তো আমারই বেশি খাটনি। আমি আগে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন করা দিলে আমার সুবিধা ছিল, এখানে আমাকে বক বক কম করতে হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ঠিক। রতনদীপকে ধর, এবার বুঝাবে আমাকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেশন। নতুন দিয়ে বুঝাবি। জিনিসটা কি সেটাই জানি না। এতক্ষণ যে অবজেক্ট চিল্লা যাচ্ছিলাম, ক্লাসের অবজেক্ট, না মানে হ্যাঁ বুঝেছি, ওটা বুঝেছি। তাহলে কি বলিস তুই জিনিসটাকে বুঝি না আমি? না না বুঝেছি। তাহলে ওই জিনিসটা একদিন ধরে বুঝা দিবি, ক্লাসের অবজেক্টসে ইউজ করেছিস তো আগে। ও তো পাইথন করেছে তার মানে জানবে। জাভা যে করেছে সে বেশি করে জানে। জাভাটা এর অত নামিও আছে, আমাকেও বলবি। আমি যাওয়া করিনি। তুই যেটুকু জানিস ওদেরকে ও বুঝিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ যেটুকু জানিস। কি অসুবিধা আছে? তুই বললে তুইও জানবি বেশি। আচ্ছা দাদা আমার হ্যাঁ বল তোর। আমার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে ওটা। আচ্ছা প্রেজেন্ট করে তাহলে দেখি, দেখিয়ে দে। তারপরে একটুখানি আমরা একটু শুরু করবো, কিছু প্রপার্টিজ চেঞ্জ করা শিখবি, অ্যালগো উইজেট সম্পর্কে আমরা শিখবো। প্রেজেন্ট কর তাড়াতাড়ি কর। দাদা এমনি উইজিট অনেক আছে তো, আনলিমিটেড। অনেক আছে দাদা এবার তুই যদি বলিস যে দাদা উইজেট কেন ইউজ করবি, হ্যাঁ বিকজ উইজেট ইউজ না করলে তুই শুধু এই অ্যাপ বার বানাতে তোকে ধরে না 300 লাইন 400 লাইনের কোড লিখতে হবে, বুঝলি? দাদা উইজেট নিজে বানাতে পারবো? দাদা নিজের উইজিট বানাতে পারবো? পারবি রে বাবা, পারবি। রান করেছিস? অ্যাপ চলছে? এবার রান করাবো কোথায়? ওই যে উপর দেখ সবুজ রঙের একটা জিনিস রয়েছে, বুঝলি? তোর ফোনে তো চলছে মানে? ফোনে অ্যাপটা চলছে না? না ফোন আমি না দেখি না আরো। ফোনে চলছে। ফোনে বলেনি এখন বোঝায় নাকি? বেশ, হ্যাঁ আনটাইটেলড এসছে একটা। কি আনটাইটেলড এসে? একটা অ্যাপ আইকন দেখাচ্ছে আর নিচে আনটাইটেলড দেখাচ্ছে। হুম ক্লিক করব? অ্যাপটা দেখ কি অ্যাপ আসছে। ওটাই তো ফার্স্ট অ্যাপ। কিছু নেই, শুধু আছে ইউ হ্যাভ পুশড দ্য বাটন দিস মে টাইমস 0। বাটনটা ক্লিক কর, পাশে একটা নীল রঙের একটা সুইচ আছে, টিপতে দেখ। নীল কাউন্টডাউন বাড়ছে না? প্লাস না আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ছে।
হ্যাঁ ওটাই অ্যাপ, ওটাই ফার্স্ট অ্যাপ যেটা তুই ফ্ল্যাটার তোকে ডিফল্ট দিয়েছে, বুঝলি? মানে তোর হ্যাঁ কাজ সব ঠিকঠাক করে হচ্ছে, নো ইস্যুস, বুঝলি? এরকম করে মাল্টিপল অ্যাপ বানাবি, যখন অ্যাপ বানাবি তখন এবার এগুলো সব আমি কেটে দেবো দাদা। হ্যাঁ 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 কেটে দিতে আর পারিস। আর মোবাইলকে ল্যাপটপের সঙ্গে আনপ্লাগ করে দিলাম। ও হ্যাঁ তোর ইচ্ছে, তুই চাইলে আপাতত আনপ্লাগ করে রাখতে পারিস, নো ইস্যুস, প্রেজেন্ট করা বন্ধ কর। আচ্ছা আর একটা ছোট জিনিস যেটা আমি HTML এর কথা বললি, সেটা আমি একটা জাস্ট শর্ট একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ সেটার পর আমি এখানে আসি। সেটা হচ্ছে কি, फ्रंट एंड और সম্পর্কে আশা করি সবাই জানিস, सबको नॉलेज है ना फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। डू यू गाइस हैव दैट नॉलेज, या फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूं कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है? ডিটেলস দাদা। पता नहीं, चलो ठीक है बोल देते। আচ্ছা এই জন্য যাতে পরে আমাকে কেউ না বলে যে দাদা দেরি হচ্ছে, আমি কিন্তু বেসিক্স করায় করা যাচ্ছি, ঠিক আছে? আমি চাইলে হুড় হুড় করে ঢুকে যেতে পারতাম, কোথাও যাতে না আটকে, এই জন্য একটু কিন্তু দেরি হচ্ছে, এখন অব্দি আমরা অ্যাপ কিছু বানাই। ওইটা চিল্লালে রতন দিবি চিল্লাতে পারে। রতন তো আগায়, না আমি যাই না, আমি যাই না। রতন আগায় আগায় অ্যাপ বানায়ও নি, তুই সেটা কি ভাবছিস? আর এত একটা আমি বানায়- আমি হিট এন্ড ট্রায়াল করছি দাদা। রতনদীপ 2-3 দিন রেস্ট নিতে পারে তাহলে। না দেখ আমি সত্যি বলছি, কিউরিওসিটি ভালো, ঠিক আছে, মানে কন্টিনিউয়াস ফলো করতে থাকিস, কারণ কি নাহলে পরে বেসিক্স গুলো ওই ওই ইয়েতে বুঝতে পারবি না। খালি মুখস্থর মতো হয়ে যাবে, যদি বেসিক্স না বুঝিস, নাহলে না বুঝে মুখস্থ করতে হবে, কি হচ্ছে মুখস্থ করে বানাতে পারবি না, কোনো কিছু করতে পারবি না। পুরো টাইপ সেই জন্য আমি মানে বেশি করে বুঝিয়ে দিয়ে আছি না, মুখস্থ যাতে কখনো না করতে, কোনো সিনট্যাক্স বা কোনো কিছু, ঠিক আছে? আচ্ছা একটু যদি let me give you an example. For example, let me go to google.com. Okay. This is our google.com. For example, let's see. I want to search something related to cat. Okay. I search cat. मैं यहाँ पर cat का सर्च किया। अभी cat को सर्च करने के साथ मेरे पास ये जो है ना, ये entire ऑप्शन आ गया। ठीक है? अभी मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जरा देखो, ये जो है ना, दिस पोर्शन, ये जो चीज है, दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ गूगल। बोलोगे भैया ये बोलने की क्या जरूरत है, हमको तो सब पता है, ये पता है तो पता है। ये होता है ना, ये होता है, दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ गूगल। यहाँ पर अगर देखो कि गूगल के एक लोगो लगा हुआ है, इसमें एक उसका सर्च बार लगा हुआ है, यहाँ पर इसके एक वॉइस बटन है, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और मैंने जब एंटर मारा तब क्या हुआ, ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है ये वाला डेटा को, इसका गूगल का जो सर्वर है, ये हम लोग HTML CSS में करते हैं। अगर किसी ने किया है कि HTML में डेटा को फेच करके किसी रिक्वेस्ट किया हो, किसी ने HTML सीखे हो क्या? HTML किसी ने सीखे हो तो तुम लोगों को এইচটিএমএল শুধু ইয়ে করেছি, মানে এমনি হাইপারলিংক দিয়ে পেজগুলো, না 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 আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা HTML এটা করতে পারি, ঠিক আছে, HTML CSS JavaScript এটা করতে কি হচ্ছে, अभी मैं यहाँ पर कुछ लिखा था, क्या लिखा था मैंने, आई रोट हेयर कैट, तो ये क्या हुआ, ये जो कैट है ना, जिस कैट का जो है, ये कैट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जब मैंने एंटर किया तो ये कैट जो है ये गूगल के सर्वर पर गया, कहाँ पर गया, सर्वर पर। अब ये जो सर्वर है, ये सर्वर ने अपना कुछ कुछ काम किया, क्या क्या काम किया कि उसने देखा कि कैट के रिलेटेड साइट्स क्या क्या है, उसके हिसाब से उसका जो गूगल का जो भी मैजिक है वो मैजिक किया उसके एल्गोरिदम का, करके उसको साइट को ऊपर नीचे रैंक करवाया। उसके साथ अगर तुम देखोगे, ये जो कैट के रिलेटेड मैं जब सर्च किया था कैट, उसके रिलेटेड कुछ एडवर्टाइजमेंट आ गया, कुछ लिखा आ गया, कुछ वीडियोस आ गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आके इसने एक पेज रेडी किया मेरे लिए, ठीक है, ये वाला जो पेज अभी तुम देख रहे हो ना, ये वाला पेज इसने मेरे लिए रेडी किया, ठीक है। अब जब ये वाला पेज उसका रेडी हो गया, तब इस पेज को इसने अपने फ्रंट एंड को वापस किया, ठीक है। फिर इस ये जो फ्रंट एंड था ये चेंज हो गया, इट गॉट चेंज, और चेंज हो गया ये मेरे को ये वाला रिजल्ट दिया। अभी अगर एक एग्जांपल देखो, अभी जब मैं इसको जब क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक हियर, तो अभी क्या होगा, ये जो लिंक है इसका रिक्वेस्ट जाएगा गूगल के सर्वर को, जाके गूगल के सर्वर ने मेरे को फिर से वहां से ये जो है ना ये रिस्पॉन्स दिया मेरे को। अच्छा अभी क्या होता है, ये जो चीज है ना, अभी मैं बहुत बहुत लेमैन यूज समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज है, दिस थिंग इज नोन एज आवर फ्रंट एंड, इसी को हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में डिजाइन करते हैं। और ये जो चीज, जो सर्वर का जो चीज देखा ना, दिस इज नोन एज बैक एंड, ठीक है ना।
अब अभी जो हम लोग अब बोलोगे इसका क्या फायदा भैया, वेबसाइट का ये क्यों बोल रहे हो? इसका फायदा ये है कि अभी जो हम लोग ऐप डेवलपमेंट करेंगे ना, हम लोग यही चीज डेवलप करेंगे। ऐप डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, हाँ, इसीलिए ऐप डेवलपमेंट को मैं बोलता हूँ ऐप डेवलपमेंट इज मोर इजी देन वेब डेवलपमेंट। क्यों? अगर तुमको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है तो तुमको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। अगर तुम ऐप डेवलपर बनोगे तो तुम सिर्फ अगर फ्रंट एंड भी बन जाओ ना, तो यू आर ए गुड ऐप डेवलपर। तुमको बैक एंड का काम करना नहीं होता है, बैक एंड का अलग इंजीनियर होता है, ठीक है ना? हम लोग जो एपीआई कहते हैं ना, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है? तो जो भी है ये एपीआई जब हम कॉल करते हैं तो हम यहाँ पर एक्चुअली ऐप से सर्वर में कॉल कर रहे होते हैं कुछ डेटा के लिए। ये डेटा प्रिपेयर करके ये हमको डेटा दे रहा होगा हमारे ऐप को, ठीक है? हम लोग उसी डेटा को हमारे स्क्रीन पे शो करेंगे। ये जो ऐप का डेटा का यहाँ से यूजर के इनपुट कलेक्शन करके सर्वर में भेजना और सर्वर का डेटा लेके शो करना, यही सिर्फ हमारा ऐप डेवलपर का काज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये यहाँ पर जो भी मैजिक है, वी डोंट हैव टू हैंडल दिस थिंग, ये हमारा बैकएंड डेवलपर काम करेगा, ठीक है? अब ये बैकएंड जो है, यही बैकएंड हमारे ऐप वेबसाइट का भी बैकएंड होता है, ठीक है? और उसका एक अलग से फ्रेमवर्क फ्रंट एंड होता है। आई थिंक ये वाला चीज समझ में आ गया। আচ্ছা দাদা, তাহলে ব্যাক এন্ড মানে তো মানে ওইটার তো পুরো আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়। Backend, you can develop backend in multiple different languages। कर रहा है उसको भी backend के हिसाब से यूज करके तो फ्रंट एंड पे शो कर सकते हैं। माय पॉइंट, बैकएंड का कंप्लीटली अलग लैंग्वेज है, बैकएंड का कंप्लीटলি আলাদা জিনিস ফ্রন্ট এন্ড থেকে। ব্যাকএন্ড এর সাথে যদি আমি যদি সিম্পলি তোকে বোঝাতে চাই ব্যাকএন্ডে কি বলতো, এটা দিস ইজ সাপোজ दिस इज रेस्टोरेंट है जिससे खेले कौन लोग रेस्टोरेंट पे गए। ये जो रेस्टोरेंट का जो फ्रंट होता है ना, यहाँ पर जो भी बार टेंडर है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, ठीक है? ये जो बार टेंडर है जो फ्रंट में जाके तुमने देखा है, ठीक है ना? रेस्टोरेंट में बैठे हो, यू नो द सीट, ये जो टेबल होगा, इसमें जो चेयर होगा, ठीक है, बैठने का, यहाँ पर जो बार वेटर होगा, जो भी चीज होगा, ये जो चीज है दिस इज योर फ्रंट एंड। तुम जब ऑर्डर करोगे, ऑर्डर कहाँ पे जाता है? ये ऑर्डर तुम्हारा जो वेटर होगा, ही विल और शी विल टेक इट टू द किचन, है ना? और यहाँ पर तुम्हारा शेफ काम करेगा। दिस यहाँ पर जो शेफ जो काम कर रहा है ना, दैट इज द बैक एंड थिंग। अब यहाँ से तुम्हारा फूड यहाँ पर आएगा, किचन के तुम्हारा जो रेस्टोरेंट का जो काउंटर है, वहां से तुम्हारे प्लेट में सर्व किया जाएगा। तुम हमेशा फ्रंट एंड का ही एक्सपीरियंस यूज करते हो, बैक एंड का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। बैक एंड से तुम्हारा फूड आता है। अब क्या बैक एंड में अलग लैंग्वेज यूज होता है? हाँ, बैक एंड में अलग लैंग्वेज यूज होते हैं, अलग टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। कि अगर तुमको कोई भी तुमको समझ लो कि बैक एंड में क्या होता है, तुमको समझ लो चिली चिकन खाना है, ठीक है? तुम फ्रंट एंड में गए, रेस्टोरेंट में जाके तुम चिली चिकन के लिए तुम बैठे, तुम तो इसका आराम से मजा ले रहे हो ना। तो जब तुम चिली चिकन का तुम इसको ऑर्डर दिए, दैट इज गोइंग फ्रॉम द फ्रंट एंड। अब इसका जब बैक एंड में किचन में जाएगा, तो शेफ को जो काम करना है, वो जो चीज है ना, वो सब चीज तुम्हारा बैक एंड हैंडल करेगा। करने के बाद ये तुम्हारा प्रोडक्ट जो खाना है वो रेडी करेगा एंड इट विल डिलीवर टू यू। अब ये जो खाने बनाने का जो रेसिपी है, खाना कैसे बनाता है, इसके लिए तुम मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम जावा यूज कर सकते हो, तुम नोड जेएस यूज कर सकते हो, नोड जेएस में कर सकते हो, ठीक है? तुम पाइथन यूज कर सकते हो। तुम अभी बैकएंड को सीक्वल बैकएंड बना सकते हो, नॉन सीक्वल बैकएंड बना सकते हो। उसके सीक्वल में तुम एसक्यूएल हम लोग यूज करते हैं मेनली, नॉन सीक्वल में हम लोग मोंगोडीबी यूज करते हैं। तो इसमें দাদা সিকোয়েল আর নন সিকোয়েলের ডিফারেন্সটা কি? অনেক জিনিস আছে, এখন বুঝাবো না ভাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ব্যাকএন্ড বানানোর স্টাইল, এটুকুনি মাথায় রাখিস, ঠিক আছে? এখন বোঝাবো না, এ অনেক ডেপথে চলে যাবো। শুনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু আমার বোঝাতে পারতে না, আমার হাওয়া বার হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? অনেকক্ষণ ধরে বক বক করে যাচ্ছি, মুখ ব্যথা হয়ে গেছে আমার। সরি দীপ, মাইন্ড করিস না, হ্যাঁ? বাট এটা একটু ডেপথে চলে যাবে, এখন এই ডেপথে ঢোকার দরকার নেই। যখন দরকার হবে আমি বলবো, ঠিক আছে? যখন আমরা ব্যাকএন্ড ঠিক আছে ঠিক আছে। তখন বলবো যে কোন টেকনোলজি ইউজ করছি, কেন ইউজ করছি, সিকুয়েলের বেনিফিট কি, নন সিকুয়েলের বেনিফিট কি। অবভিয়াসলি গুগল করে নে, গুগল ইজ ইয়োর বেস্ট ফ্রেন্ড সব সময়। আচ্ছা, মানে দাদা ওই ব্যাক এন্ড মানে ওই সার্ভারে যা হচ্ছে ওইটা সবই ব্যাক এন্ড, তাই তো? হ্যাঁ, একদম 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 সার্ভার ওয়েবসাইট আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই জন্য ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ার ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ার হয়। ফ্রন্ট এন্ড আমরা এবার ব্যাকএন্ডের ঝামেলাকে, ব্যাকএন্ডে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ, মাল্টিপল টেকনোলজি, মাল্টিপল জিনিস হতে হয়। রুবি অন রেলস এর উপর হয়, ফ্লাটারের আমাদের হচ্ছে পাইথনের উপর ব্যাকএন্ড হয়, আমাদের হচ্ছে জাভার উপর ব্যাকএন্ড হয়। অনেক রকমের ল্যাঙ্গুয়েজের অনেক টেকনোলজি ইউজ করে ব্যাকএন্ড ক্রিয়েট করা যায়, ঠিক আছে? সেখানে কোনো ইয়ে নেই, সি প্লাস প্লাস এর উপর ব্যাকএন্ড বানাতে পারিস, ঠিক আছে? ব্যাকএন্ড ফ্রন্ট এন্ডটা যেটা হয় সেটাতে আমরা বেশি এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করি। আচ্ছা, এবার বলি সি প্লাস প্লাস এর উপর ইউজ করে আমরা কি করে ব্যাকএন্ড বানাতে পারি? ক্যালকুলেটর ইউজ করেছি আমরা, ক্যালকুলেটর বানিয়েছি আমরা, মনে আছে নাকি না? এই যে ক্যালকুলেটরটা বানানোর যে লজিকটা লিখেছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাকএন্ড লজিক, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং।
3 প্লাস 4 এই যে এই জিনিসটা আমি লিখছি না এখানে দেখ এখানে যে ডিজাইনিংটা হচ্ছে ঠিক আছে এই যে 3 দিলাম 3টা হলো প্লাস দিলাম 4টা দিলাম এইবার যখন আমি ইকুয়ালস টু লিখবো তখন কি হবে জানিস সেখানে দুটো ইউজার ইনপুট হিসেবে 3 আর 4টা আমার ব্যাকএন্ডে যাবে এবার তুই যদি ভাবিস মনে আছে আমরা উই অলसो टेक यूजर इनपुट हमने यूजर इनपुट लिए थे सी और सी प्लस प्लस में अब जब हम इक्वल्स टू करेंगे वो बैकएंड का लॉजिक हो गया वो देखो सुंदर सा सिमन आ गया हमारे आंसर व्हाट माय पॉइंट वही बैकएंड होता है जो सी सी प्लस प्लस का अभी तुमको समझ में आ रहा है सी सी प्लस का यूज क्या है या फिर लैंग्वेजेस का उनका यूज क्या है वो बैकएंड में वो काम करते हैं और उसको दिखाने का काम होता है ये फ्रंट एंड का समझ में आया Hopefully হ্যাঁ समझ में आ गया हम सोचे थे कि ऐप बना के दिखाएंगे टाइम तो हो गया चलो ठीक है थोड़ा सा देख लेते अनंत समझ में आ रहा है ना तुमको भाई अभी हम कभी कभी फ्लो फ्लो में ना बंगाली में निकल जाते हैं तो मेरे को याद करवा दिया चलो अनंत समझ में आया जो भी बोला मैंने अभी तक ओके अच्छा এখানে नाउ मैंने पहले दिन पे तुम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ फेमिलियरिटीज करवाया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या होता है नहीं होता वे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में मैं कुछ थोड़ा सा चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ये कुछ फाइल्स देख लेते हैं हम लोग ठीक है ये जो लिब फोल्डर है इसमें हमारा डार्ट फाइल रहेंगे ठीक है जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उन सब का फाइल यहाँ पर लिब में रखा होगा ठीक है दिस इज आवर मेन डॉट डार्ट यही जो मेन फाइल होगा हमारा इससे हम अलग अलग फाइल भी लिख सकते हैं अभी टेस्ट होता है टेस्ट का अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है टेस्ट को तो यू कैन डिलीट द टेस्ट क्योंकि अभी हमको ऐप में कुछ टेस्टिंग करने का नहीं पर अगर हमको टेस्टिंग करना है तो ऑन दैट केस हम वो वाला चीज़ यूज़ करेंगे एक और ये जो चीज़ है ये कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होते हैं यहाँ पर देखो डार्ट पैकेजेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये डार्ट पैकेजेस कहाँ से आ गए ये देखो ये जो है ना इसका जो तुमको अगर कभी देखना है तो देख लो यहाँ पर ये सब डार्ट का जो भी चीज़ें हैं उन सबका पैकेजेस यहाँ पर रहेगा ठीक है ना डार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर सारे के सारे डार्ट के जो पैकेजेस है वो सब लिखा होगा ठीक है ये एंड्रॉयड का एक पैकेज लिखा हुआ है और डार्ट का एसडीके लगा हुआ है ठीक है ये एक्सटर्नल पैकेजेस में हमारा यहाँ पर ये फाइल होता है हम लोग इन सब में कुछ में छेड़ाछेड़ी नहीं करेंगे हम जो भी काम करेंगे मेनली हम अभी लिब फोल्डर में करेंगे और लिब के बाद एक फोल्डर pubs.xml है उसमें हम एक फाइल है उसमें काम करेंगे यहाँ पर बिल्ड होता है ठीक है यहाँ पर हमारा कॉटलिन का जो एपीके है वो बिल्ड होगा ठीक है एक्चुअली ये एंड्रॉयड के अंदर ही बिल्ड होगा ठीक है ये iOS का है ठीक है चलो आई होपफुली ये समझ में आ गया ये मेरा iOS का फोल्डर है ये मेरा एंड्रॉयड का फोल्डर है अब ये जो ग्रेडल फाइल है इसी से हमारा ऐप बिल्ड होता है ठीक है एंड्रॉयड का ऐप ओके तो ये वाला जो सिंटैक्स है आई होप कि ये वाला सिंटैक्स सबको क्लियर है इसमें अभी देखो सिंटैक्स क्या क्या लिखा हुआ है अभी इसमें हमने एक फाइल इंपोर्ट किया ये क्या फाइल है दिस इज द फाइल जिससे कि हम फ्लटर का जो लाइब्रेरी है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है इंपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये जो हमारा मेन फंक्शन है आई कैन राइट माई मेन फंक्शन वॉइड मेन ठीक है अच्छा वॉइड मेन का मतलब मेन फंक्शन मैंने लिख दिया उसके बाद मैं फंक्शन के अंदर आई विल राइट रन ऐप इसका मतलब है मेरा ऐप को रन कराना है और कौन सा है वाला ऐप को लेट मी रन माई मटेरियल ऐप ठीक है अब ये मटेरियल ऐप क्या है मैंने बोला था बट अभी समझ लो कि ये एक टाइप का ऐप है अभी हमको मटेरियल ऐप ही रन कराना है इसका कोई मीनिंग नहीं है हम मल्टीपल टाइप्स के कर सकते हैं वी आर रनिंग अवर मटेरियल ऐप अच्छा मटेरियल ऐप का बहुत सारे प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज तुमको मटेरियल ऐप की क्या क्या प्रॉपर्टीज अब मटेरियल ऐप भी एक विजेट है मटेरियल ऐप इज ऑल्सो ए विजेट विजेट का मतलब क्या है एक क्लास है अब मटेरियल ऐप का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में तुमको यहाँ पर दिख जाएगा नेविगेशन की क्या क्या है एंटायर प्रॉपर्टीज सारे प्रॉपर्टीज के बारे में लिख जाएगा अब तुमको देखना है कि मटेरियल ऐप का क्लास जो है उसमें लिखा क्या क्या है तू वहाँ के इसको खोल के देख सकते हो ठीक है मटेरियल ऐप भी एक विजेट एक क्लास है आई थिंक तुम सबको समझ में आएगा ये जो है ये मटेरियल ऐप ये जो लिख रहा हो দেখতে একটা চেনা চেনা লাগছে না এটা অনেকটা দেখে মনে হচ্ছে না যে আমরা কোনো একটা ফাংশন কল করছি আমরা এভাবে ফাংশন কল করতাম না ऐसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं ना देखो ये मटेरियल ऐप नाम का जो फंक्शन है हम उसको कॉल कर रहे हैं अब इसके अंदर हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे अच्छा कैसे आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो इसके जो प्रॉपर्टीज है तो हम समझ लो कि उसके होम प्रॉपर्टी है इसमें हम एक स्कैफोल्ड बनाते हैं ठीक है लेट मी क्रिएट अ स्कैफोल्ड अच्छा ये क्या है ये भी एक विजेट है स्कैफोल्ड भी एक विजेट है अभी प्रेजेंटली अगर मेरे ऐप की तुम देखोगे कि मेरा ऐप क्या है ये अभी क्रैश करने वाला है होपफुली
क्यों क्रैश करेगा? क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो उसको रन होने देते हैं। या तो क्रैश कर देगा या फिर एक वाइट स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं शो करेगा। ये जो स्कैफोल्ड है, अभी यहाँ पर आते देखते हो, देखो ये स्कैफोल्ड है। ये स्कैफोल्ड क्या है? ये हमारा समझ लो कि ये हमारा वाइट जो कैनवस है ना, दैट कैनवस इज नोन एज स्कैफोल्ड। अब वाइट कैनवस कौन सा है? ये जो वाइट कैनवस देख रहे हो ना, दिस कैनवस को तुम स्कैफोल्ड समझ लो, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कैनवस है, इसमें हम लोग मल्टीपल चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। अभी समझ लो कि ये पेंटिंग का क्लास है, भूल जाओ दैट दिस इज ए क्लास ऑफ प्रोग्रामिंग। ये पेंटिंग का क्लास है। इस क्लास में हम मल्टीपल चीजें ड्रॉ करेंगे, मल्टीपल चीजें बनाएंगे। अच्छा, कैसे बनाएंगे? समझ लो कि इस जो स्कैफोल्ड है, इस ये जो व्हाइट ग्लास है, अभी अभी एक चीज याद रखना कि इसमें थोड़ा थोड़ा ना चीजें हमको जानना पड़ेगा कि क्या किस पोर्शन को क्या कहते हैं। वो नाम तुम लोगों को याद आ जाएगा। ये मतलब आई होप कि तुम सबको मतलब ऐसे याद है, मतलब पता है ऐप के बारे में, इफ यू आर टेक सेवी एनफ। अगर नहीं पता तो तुम सबको पता चली जाएगा, ठीक है। समझ लो कि मैं एक ऐप बार बनाना चाहता हूँ, ऊपर कुछ एक बनाते हैं जिससे कि हमारे यूजर कुछ नेविगेट कर सकते हैं। तो मैं स्कैफोल्ड, अच्छा पहले मेरे को स्कैफोल्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैं चाहूँ तो, अगर ये कीवर्ड है, ठीक है, दिस इज ए शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस, ठीक है, इसके थ्रू मैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज को नेविगेट कर सकता हूँ। अगर किसी को इफ एनीवन वांट टू कैरी ऑन विद मी, मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्लीज बनाते चलो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बनाते चलो, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो फोन में लेक्चर को कंटिन्यू करो और अपना पीसी ऑन करके बैठो, पीसी में काम करते चलो। कभी भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट शो मी, ठीक है। अच्छा चलो, समझ लो कि मेरे को एक ऐप बार बनाना है, तो मैं एक ऐप बार बनाने वाला हूँ। इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस स्कैफोल्ड का एक प्रॉपर्टी है ऐप बार। अच्छा, अब ऐप बार बनाने के लिए मेरे पास एक रेडीमेड विजिट है, दैट इज ऐप बार विजिट। तो मैं एक जो ऐप बार विजिट है, आई विल कॉल दैट ऐप बार विजिट। दिस इज माय विजिट, द ऐप बार विजिट। अब मैं इस ऐप बार विजिट को कॉल करने वाला हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर रेड रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मेरा कॉन्स्ट है, तो हमेशा ये रेड रेड आ सकता है। अगर रेड रेड आए तो ওখানে একটা অ্যাপবার থিম বলেছে, তাহলে কি ওইটাই কি অ্যাপবার এটা? ऐप बार थीम इज अ डिफरेंट विजिट। इफ यू वांट टू यूज ऐप बार थीम, अगर तुमको ऐप बार थीम यूज करना तो वो अलग चीज है। दैट इज अ डिफरेंट विजिट ऑल टुगेदर, ठीक है। और ये विजिट यहाँ पर आता भी नहीं है, उन लोगों ने सजेशन दे दिया है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उससे वाले दिस इज ऐप बार, ओके। अभी मेरे को एक ऐप बार बनाना है। अभी अगर देखो, अभी क्या है, ये जो है ना, ये जो है, ये जो है, ये स्कैफोल्ड मेरा एक विजिट था, उसमें मेरे को एक ऐप बार बनाना था, ठीक है। ऐप बार प्रॉपर्टी यूज करना था, उसमें मेरे को ऐप बार बनाना है। अभी मैंने ऐप बार के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो अगर मैं अभी एक रन करूँ तो मेरे पास एक डिफॉल्ट ऐप बार आ जाएगा। देखो, आई गॉट अ डिफॉल्ट ऐप बार, ये डिफॉल्ट ऐप बार आ गया, ठीक है। अगर मेरे को इसमें कुछ चेंजेस करना है, कि समझ लो कि मेरे को, जैसे मैंने कॉफी मशीन में बोला था कि मेरे को 1 कप चीनी नहीं चाहिए, मेरे को 2 कप चीनी लेना है, तो अगर मेरे को कुछ चेंजेस करना है, कि समझ लो इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होता है, दैट इज अ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमको इसका कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे? बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और समझ लो मेरे को इसका कलर अभी रेड करना है, तो रेड करने के लिए हम लोग मटेरियल थीम के जो कलर्स है ना, वही यूज करेंगे। तो मटेरियल थीम के जो कलर्स है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? COLOUR। अभी एक चीज याद रख लेना, ठीक है, COLOR, ये जो है ना, वी यूज हियर अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश यूज नहीं होता, ठीक है। कलर नहीं होता, कलर्स डॉट, जो भी तुमको कलर देना है हम वही कलर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को अभी क्या देना था, आई वांट टू यूज रेड, तो मैं रेड लिख दूंगा। और मैं अगर इसको सेव करूँ और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये जो मेरा ऐप बार है तो ये रेड हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा मेरे को ऐप बार में कुछ लिखना है, ठीक है। ऐप बार के जो टाइटल है ना, इसमें इसका जो ऐप बार का टाइटल है, मेरे को इसमें कुछ लिखना है, तो मैं इसको मैं कैसे लिखूंगा? लेट मी यूज द टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ द ऐप बार, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है, अभी इनको मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तुम लोगों को याद भी आ जाएगा, और ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये जो टाइटल प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज है, और ये याद रख लेना चाहिए, क्योंकि तुम जो फ्रेमवर्क कर रहे हो ना, इसके बारे में तुमको जानना भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैन से रट्टा पर रट्टा मारने का नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। ऐप बार का कुछ एक मेरे को टाइटल बनाना है, तो मैं एक टाइटल बनाऊंगा। टाइटल कैसे बना होता हूँ फॉर दैट रीजन टाइटल बनाने के लिए मैं एक टेक्स्ट विजिट बना देता हूँ, और टेक्स्ट विजिट में मैं कुछ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। क्या स्ट्रिंग पास करें? फॉर एग्जांपल लेट मी राइट समथिंग लाइक
माय फर्स्ट ऐप, ये लिख देते, तो लेट मी रन इट। तो देखो मेरा माय फर्स्ट ऐप रन हो जाना चाहिए, यहाँ पर रन हो गया और मेरा माय फर्स्ट ऐप लिखा भी आ गया। समझ में आया व्हाट माय पॉइंट? ये पहले करो सब लोग, ठीक है। एक्चुअली मेरे को कुछ और दिखाना था। अब अच्छा, अभी देखो इसके पहले देखो, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा कॉन्स्ट और फाइनल का है वो अभी मैं बोलूंगा तो नहीं, पर थोड़ा सा ये चीज़ याद रख लेना, अगर ये नहीं पता तो तुमको ऐप डेवलपमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ये जो टेक्स्ट है इसमें अगर तुम राइट क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पर देखो येलो येलो लाइन दिखा रहा है, इसको मतलब ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा कोड अभी रॉन्ग तो नहीं है, पर इसमें कुछ गलतियाँ हैं, गलतियाँ को सही कर लो। तो गलतियाँ कैसे हैं, इसमें कॉन्स्ट मॉडिफायर लगना चाहिए था हमको हमारा, तो मैं कॉन्स्ट मॉडिफायर लगाया, तो ये जो है ये गलती चला गया। अच्छा, अभी समझ लो कि ये जो चीज़ है ना मेरे को यहाँ पर नहीं पसंद है, मैं इसको मिडिल में ले जाना चाहता हूँ। तो मैं मिडिल में कैसे ले जा सकता हूँ, मैं इसका कुछ शॉर्टकट है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करने का फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखो एक सेंटर नाम का विजेट है, सिर्फ इसको सेंटर में क्लिक, ये इसमें एंटर देना था मेरे को। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर जो येलो बल्ब है, इसको येलो बल्ब को अगर मैं आके फिर क्लिक ऑन द येलो बल्ब, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसमें एक ऑप्शन भी है मेरे को सेंटर करने का। मैं अगर सेंटर कर दूँ और फिर मैं इसको अगर कांस्टेंट कर दूँ तो विल बी ए कांस्टेंट। अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा कोड रन कराने में, हर एक का कोड में कुछ कुछ काम करने में। দাদা চাইল্ডটা বুঝতে পারলাম। চাইল্ড এর প্রপার্টি, চাইল্ড হচ্ছে এর প্রপার্টি, তো যদি চাইল্ডটা বুঝতে হয়, চাইল্ড হচ্ছে এই সেন্টারের প্রপার্টি হচ্ছে চাইল্ড, বুঝলি? সেন্টারের প্রপার্টি হচ্ছে চাইল্ড, বুঝতে পারছিস রিজওয়ান? এরকম টাইটেল ইউজ করলাম না, এই যে সেন্টারে একটা চাইল্ড আর চিলড্রেন এই দুটো জিনিস রয়েছে, দুটো জিনিস সম্পর্কে বলবো, বাট আশা করি এখান থেকে এইটুকুনি কোড বুঝতে পারলি। যেরকম আমরা টাইটেল দিলাম না, টাইটেলে আমি একটা টেক্সট ইউজ করছি, বাট টেক্সটটা আমি অ্যাকচুয়ালি সেন্টার ইউজ করছি। সেন্টার যখন ইউজ করবি তো সেন্টার কোন জিনিসটাকে সেন্টারে রাখতে চাস, তো সেটা যে জিনিসটাকে আমরা সেন্টারে রাখতে চাই, ফর দ্যাট রিজন উই নিড টু ইউজ দ্য চাইল্ড থিং। বুঝতে পেরেছিস কোনটা কি সেই জিনিসটা আশা করি ক্লিয়ার হলো। এইটুকুনি কোড আমি না আমি এই কোডটাকে দিচ্ছি, ঠিক আছে? কি করে দেবো এবার কোডটাকে, আমি এই কোডটার এক কাজ করছি, আমি একটা গিটহাব রিপোজিটরি বানিয়ে নিচ্ছি, আমরা এটার মধ্যেই কাজ করব। গিটহাবে থাকবে। দাদা এই কোডটা আমার এখানে এরর দেখাচ্ছে, একই জিনিস তো করেছি তবু। পিছলে কিছু ভুল করেছিস, সেটা মনে হয় যে এক জিনিস করেছিস, বাট তুই অবশ্যই কিছু না কিছু ভুল করেছিস, আমি দেখছি। ঠিক আছে, ভুল করেছিস, ঠিক আছে। আচ্ছা, लेट मी अपडेट दिस कोड ऑन गेट, पुश कर देता हूं मैं एक बार। ওটা কি আপনার রিপোজিটরিতে আছে? হ্যাঁ, যেটা আমরা যেটা করি সেটাতেই আছে? না এটা আলাদা রিপোজিটরি, এবার এটা কোথায় তৈরি হবে আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ফার্স্ট আমি জাস্ট শুধু অ্যাপ বারটা বানানো শিখালাম, কেন তুই অ্যাপ বারটা কি রে ভাই, কি আফরোজ ডিসকো ডান্স করছিস কেন? আমার হয়নি তো। যাই অস্থির হচ্ছিল। তো প্রথমে আমরা জাস্ট এই ফার্স্ট যে আসে এই অ্যাপ বারটুকু বানানো শিখলাম, কারণ কি আশা করি এখানে যেটুকুনি কোড রয়েছে এখন প্রত্যেকটা লাইনের মানে বুঝছিস, এমন কোনো ওয়ার্ড রয়েছে এর মানে বুঝছিস না, হ্যাঁ কি না? এটুকুনি ক্লিয়ার হয়েছে তো গোটাটুকু? এটুকু যদি ক্লিয়ার হয় পরে আরো ডিজাইনিং গুলো খুব তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, বাট আশা করি এই বেসিক্স টুকু ক্লিয়ার হয়েছে। सबका क्लियर हुआ? হ্যাঁ দাদা। अनंत, चिश्मिता, रतनदीप, अफरोज, रिजवान সবার হ্যাঁ দাদা। এরপরে এগুলো খুব ফাস্ট হবে যদি অ্যাটলিস্ট প্রপার্টি, কোন প্রপার্টি ইউজ করছি, কেন ইউজ করছি, কি কারণে ইউজ করছি, কোনটা ক্লাসেস, কোনটা ফাংশন, কোনটা উইজেট, এই জায়গাটাও ক্লিয়ার হয়, বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে। এরপর শুধু আমি প্রপার্টিজ গুলো বলবো, ডকুমেন্টেশন দিব, তোরা ডকুমেন্টেশন খুলবি আর ইমপ্লিমেন্ট করা স্টার্ট করবি, ঠিক আছে? दैट विल बी वेरी इजी। अच्छा, এবার लेट मी शो यू मैं कोड कहाँ पे मिलेगा। कोड यहाँ पर मिलेगा कि मेरे गिटहब में जाओगे और मेरे गिटहब में जाके अगर मेरे प्रोफाइल में यूक्रेन का कलर किसने कर दिया, आवर रिपोजिटरी और में नहीं आता, मे भी यूक्रेन डाल दिया इसमें। चलो ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो यहाँ पर स्विफ्ट का कोड कहाँ से आ गया, सिर्फ iOS का अपडेट हुआ है। ये डार्ट कोड, ये देखो यहाँ पर आएगा, ठीक है? मेरे रिपोजिटरी में फर्स्ट कम ऑन माय रिपोजिटरीज, ठीक है? मेरे प्रोफाइल में आके और चीज में गेट यूज করেছিস আগে কখনো? গিটহাব ইউজ করেছিস? না
আচ্ছা, তো রিজওয়ান বা রতনদীপ কেউ একজন ওটাকে একটু গেটহাবটা দেখিয়ে দিস, বা আফরোজ কেউ একজন দেখিয়ে দিস ওকে, হ্যাঁ, যে গেটহাবটা কি করে ইউজ করতে হয়, গেটহাব তোর অ্যাকাউন্ট যেভাবে বানিয়েছিস ওর একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিস, আর রিপোজিটরি কি করে কোডগুলো আপডেট করি আমরা সেগুলো একটু শিখিয়ে দিস ওকে, হ্যাঁ। বলে দিছি দাদা, বলে দিছি। ওকে, ও যে বলে করেনি। আচ্ছা, আমার আগে করেনি মানে আগে করিনি। অর্চিস্মিতা করেনি, অর্চিস্মিতাকে বল। ও তুই করিসনি না, মানে কি জানিস না? না না, আগে করিনি, ও আচ্ছা আচ্ছা, আজকে স্টার্ট করলাম। ওকে ওকে। আচ্ছা, এখানে আমার রিপোজিটরিতে এসে তোদের এই যে এটা যে রয়েছে এটার নাম আমি প্রজেক্ট দিয়েছিলাম জাস্ট, ঠিক আছে। সো প্রজেক্ট নামের যে রিপোজিটরিটা আছে এটাতে ওপেন করবি। আচ্ছা, এখানে এসে ফাইল স্ট্রাকচার আমি বলেছিলাম, আই থিঙ্ক আমার মনে আছে। এখানে এই যে লিব নামের যে ফোল্ডারটা আছে, লিব নামের ফোল্ডারে মেন ডট ডাট ফাইল হবে, এখানে কোডটুকু লেখা রয়েছে। বুঝতে পেরেছিস কোথায় থাকবে? বলছি দাদা, তোমার রিপোজিটরিতে কি করে যাবো একটু বলে দেবে? আমার প্রোফাইলে আসবি, ওই তো তৌসিক মানিক 1 2 3। এখানে আমার আচ্ছা। GitHub এ এসে তৌশিক বণিক সার্চ করবি, আমাকে পেয়ে যাবে। ওকে, তৌশিক বণিক সার্চ করার পর আমাকে পেয়ে আচ্ছা। যাবে। সো তৌশিক বণিক পেয়ে যাবে। তো আমার প্রোফাইলে আসবি, আমার এখানে এন্টায়ার যে প্রোফাইল রয়েছে, প্রোফাইলের পাশে দেখবি রিপোজিটরিজ বলে একটা অপশন রয়েছে। এই রিপোজিটরিজে অনেকগুলো রিপোজিটরি রয়েছে, তোদের এখানে দেখবি প্রজেক্ট বলে, এই যে প্রজেক্ট, দাদা রিপোজিটরিজ এর পাশে যে প্রজেক্টস ওটা কি? ওটা আলাদা জিনিস, ওটা- ওটা একটা মানে এর মধ্যে মাল্টিপল রিপোজিটরি, যেটা এটা যদি বড় প্রজেক্ট করতে চাস তো সেই ক্ষেত্রে ওটা বানানো হয়, ঠিক আছে। ওটা পরে শিখাবো কোনো সময়, এখন দরকার নেই। মানে অনেকগুলো টিম মেম্বার একসাথে কাজ করার জন্য ওইরকম করে নেই। সেটা একটা রিপোজিটরির মধ্যেও করা যায়, ওটার কিছু ইউনিক বেনিফিটস রয়েছে, যখন লাগবে বলে দেবো, ওটা নো ইস্যুস। আচ্ছা আচ্ছা, আগে পার্ট করে শেখ, কারণ কি যখন তুই একবারে গিটহাব বোঝাতে শুরু করি না তখন কিচ্ছু বুঝবি না, সব মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে গিটহাব জিনিসটা কি, ঠিক আছে। তো এখানে আমার রিপোজিটরিতে আসবি, দেখি প্রজেক্টস নামে মাল্টিপল রয়েছে, দেখ তোদের এখানে যে প্র্যাকটিস কোড টোড যা যা ছিল তোদের ওই সমস্ত রিপোজিটরি গুলো রয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি জানি না এটা কেন সুইফট ল্যাঙ্গুয়েজ নিল, সুইফট হচ্ছে iOS এরটা, তো আশা করি জানি না কিছু নিয়েছে। তো এখানে এসে লিভ ফোল্ডারটা যেটা রয়েছে, লিভ ফোল্ডারের মধ্যে মেন ডট ডাটটা পেয়ে যাবি, ওকে। আশা করি আপাতত আমাদের শুধু এটুকুই কাজের জিনিস, বাকিটা কাজের জিনিস না। আমি তবু এটার হচ্ছে এক কাজ করছি, আমি এটার লিঙ্কটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানে দিচ্ছি, কি ওটা গ্রুপে দিয়ে দিস, হ্যাঁ, গিটহাবের লিঙ্কটা। আচ্ছা, নাও আফরোজ বলি এখানে প্রবলেম হচ্ছে, আপাতত আজকের টুকু এইটুকুই থাকলো। আমি ইয়েটা বন্ধ করি রেকর্ডিংটা, আর দেখি আফরোজের